Nemojte kratke donacije slati, jer onda morat ću brzo čitati, ne vidim brzo. Znači, samo one donacije što dugo traju, to šaljite, da mogu, jer ne mogu otvoriti, razumiješ, sad, gdje god se hoće, evo vidi, naprimjer sad donation, gledaj ovo sad, donacije. To ti je na Streamlabsu, ja nisam logovan, ne mogu se logovati zato što moram login vidjeti, ja bi jebom u bu. Ali kad stisnem ovdje na ja bi jebom. Zatraži viš ovaj kod što ja nijednom nisam unio, a ne merem ga dobiti zato što sam puno puta unio. I onda jebi ga, valja, čekat. Allah me neće, a pružam mu ruke prema nebesima. Tako da molim vas, eto, ja sam sebi da otvorim ovako ovdje chat, da vidim šta, draga moja ljubljena, da Bog da vam Allah dragi podario. Šta, vidi Džuksa što je nam thumbnail ostao za ovo! Jer ja nisam mogu schedulat, ja sam morao samo ga startat. I sad, šta je tam zadnje bilo kad sam ga ovako startao, taj je thumbnail ostalo, to ću ja pripraviti posle. Pa Džuka Cokanu, hoćeš se vraćati, pa sad ćete vi pokazati budem ko je sila bogovska u Bosni i Hercegovini. A mi ćemo ostati onako pobijeni mrtvi nakon što to sila, jer sve vam je onako vertikalno, posle toga imate šta god vam je potrebno, što kaje bake. Pa ja, bitno je samo, znači sad izić glasat i sve ubice su opet vaše. Dajte, molim vas, nemojme se zavaravati neistinama. Najveći četničina na jabu jebo ti on kujicu malu u kavezu, ti je Kemica, čovječe boži. Zato što ja bi, na primjer, znao kako se to napravi, čovječe. Da niko, znači da niko nikog ne mere maltretirat, razumiješ? A ti sad ako ne znaš kako se to, brate moj, a makni mi se, čovječe, makni mi se u pičku svoje četnikušeba, smrdljivi jesi lud ti. Putem do Islama, hvala ti, brate, da Bog da ti Allah podario puteve dženeta, zaista, doista. Znači, molim te, brate, makni mi se, nemoj da mora najgore iz mene izlazate, tako moram toljagom preko nje večerat, majka mu stara. Čemu tako? Idi, brate, dostojanstveno. Pa vidi kako ja dostojanstveno neću da upalim, iako mogu zaobići protokol. Pa pička ti materna bezobrazna, neću dostojanstveno da upalim, da vidim ko šta ima reći heftu. Pa jebo majku, ja bi najpopularniji bio kad bi poginuo. Što zapravo stavlja me u poziciju da sam vam ja jedina karika preživljavanja na kraju. Gospodo, ako bismo mogli samo spustiti naše moždane vijuge do nivoa da shvatimo da smo svi jedno. I obzirom da smo jedno, nemoj hodat po dobaju i palit zastavu, da ti ne bi čizma u zube išla, pička ti materna provokatorska, nego, brate, nazoveš, ne znam, ima Džebo Company, ima, ne znam, ima kompanija dole više, ali ja kajem Džebo Company zato što sam pravio website, pa mi on prvi uvijek na pameti kada je u pitanju područje odozdu. Dobar dan, nemam mrve hljeba, jebo vas po otac ko ovako formira, imal ko dži da me zaposli. I brate, dođu ljudi, dadnu ti posao, jebote, preživljavaš, razumiješ, ne moraš biti džukela smrdljiva. Koji će ti to kurac u životu, ja to shvatiti zaista ne mogu doista. A došla je informacija da je glistu neko ispalio. Glista se ne ispaljuje, nije to metak, pička ti materna, drogirana. Glista se nagazi, ako ne mereš je već zaobići, tako se potreflo korak da nagazi se. Žnječiš, brate. Zato i neće vanzemaljci da nam se javi, jesi normalan? Jel se ti kad javio glist? Ili je samo onako zgaziš na put? Pa neće toliko napredniji organizam da se javlja nebitnim tamo nekima. Hajdi marš u pičku maternu. Znači, Kemica ti je, pa eto, može se reći 1000 i neki dan četničena teška jebena, što ubija Bošnjake, valjda je to u ratu radio isto, ne znam, možda je dobio neki zlatni ljeljan za to ili tako nešto. Ti sjediš ispred brda 2 godine, braniš ga ovako, ne mere se ovako milijarda maraka braniti, ovako se more braniti brdo iza kojeg stoji il Allah, il grobnica, to ne mere treće biti ništa. Ima još ljudi po milijardu maraka, pa niko ovako ne brani, imaju ljudi kola, imaju kuće, niko ovako security nema. Znači, vakav security ima samo ispred 2 lokacije, ispred Allaha i ispred grobnice. I nema treće lokacije. Ako ima možda ispred piramide u pičku maternu ima. Opet je Huso Husić zajebu se, koji onaj dan što se zajebu, jer mi ovako kad ugledamo da Huso Husić sjedi kraj stola, gdje mi trebamo sjesti, mi okrenimo priču, čovječe pričati, jel bilo lijepo vrijeme i to. Ne znam, jel možda pozapisivo pa ti javio to, kako je vrijeme bilo dok smo sjedli. Ali eto, obzirom na njegovo javljanje, može javiti i ovu informaciju.
A more stati zajebovat se, jebote, mozak napad, ma koga? Boli kurac, molim vas, hajte, molim vas, gospodo. Nemojmo se zaista doista. Mogu bi ja jedno sve pivo, jel da otvoriti sad kad sam ovako uvod napravio. Sačekaj. Gospodo, dame i gospođe, molim vas. Objašnjeno je oko pedofilične, pa je to onako upali, opet morate onako sjeti samo blehent, ono ne pisat, pošto ne mora niko ništa napisat u čatu i to. Zašto on, ja, tjaber, bit će pametniji na kraju i to sve. Jesi, brate, pomodrio već? Ne bi trebao još, jer nema ni 4 jebute. Ovo je zaista poražavajuće. Što vi mislite? Da vam na kraju neće biti jedina opcija pucat, zato što hoće. I onda, ovo je takvo gubljenje vremena, umjesto da dođeš odmah pucat. Vidi, brate, ti kad odmah došao pucat. Nit bi dalje se šta širilo, nit bi ikoji kurac se ovako, raščavrljio ko ovu. Veliki pozdrav za sve cijenjene gledalce. A ovako, gledaj šta će biti samo ovako. Za svaki naredni potez valja se još dodatno osramoti što si ga napravio, kako si ga napravio i pred svima samo dalje začepiti, šutiti. I onda koji će ti kurac to? Jel vidiš da si svaki oglabu? Pa jel vidiš da nema prilaza ni poteza da ga oglabo nisi? I koji će ti kurac dodatni dan sramote? Kad vidiš u kojoj si poziciji, što ćeš obliječat sa pijunom kad ti ne dam vrat kraljcu? Ne, džaba oblijećeš s pijunom. Svejedno mi izgubit neš je vrat, oblijećem ja kod tebe. Majmune. Halo, dragi. Jebote, ja sam mislio ti spreman pogin za državu, čoveče. Ja mislio ti si momčina. Ovo je rekao ljudina, M leti kroz zrak, M vid ga, 2 su tone u njemu, 2 su kile u jednoj sisi. Šta je rekao ovo? Čovjek gine za partiju, al malo ono i ne gine, nego samo gine do momenta da se more pričat da je ginu, a sad nije ono do poginu, nije to. Čovjek stade ušuti, aman ćemo krenuti naprijed u bilo kojem to smjeru bilo, koji god sad smjer bio. Apsolutno. Doesn't matter at the moment of pointing gun at each other. Doesn't matter direction, you know. Because no matter direction. Direction could be EU, could be Russia, could be China, motherfuckers, or couldn't. Could be USA. No matter direction. This is the best way they got to lead us anywhere. To gamble us on a bigger map. Motherfuckers, ja, otvori sine prozor da dedo poleti. Majku li ti lopovsku jebam! Sjedim, šutim, gledam. 3. tura ide. Šta ću, ljudi, tako hoće? Andija, brate moj, ja sam se zaista doista nadao nekim video zapisima izravnjavanja sudbina i budućnosti i svega toga sa ljudima koje si povrijedio. Jer mene, na primjer, nisi, ja ti jedno 16 puta mora ponoviti da nisi uopšte i sve ti halal. Ko što i braći svojoj sve halali. Ja ne mogu zamjeriti nešto što je niže od mojih sposobnosti. Apsolutno ne mogu. Ja mogu bi se možda naljutiti, ali to ne bi bilo zlonamjerno, nego bi bila pozitivna ljubomora, pa bi išao poslije za to. Ja bi se mogao naljutiti nekog ko ima više svega. Evo ti primjer, ja se ljutim ljubomorno, pozitivno namuđu, što on kad god izbaci trke imat će više pregleda nek da i ja izbacim. Ja se ljubomorno na to ljutim, bude li me dovoljno to raspizdilo, napravit ću playlistu trka i vidjet mogu li ja više. Bude li me dovoljno raspizdilo. A oni kad raspizde se, jebi ga seru po ženama tuđim i tako to. Ajmo vidjeti šok i nemoguće. Sinoć je čovjek dobio 1.500 eura, jer to je šok, jebote, kad neko zagrabi sa 10 miliona eura kamare i dadne ti 1.500 eura. To je šok i nevjerica kako je sam to lično uspio zagrabiti. Kako nije više, jebote, vi koliko je kamara, razumiješ? Ajmo vidjeti šok i nevjericu. Svi mi koji ne znamo šta je 1.500 eura. Urano nas spavali, zoru prevarili. Evo mene iz Udine. Malo da sam ti naspavala. Pa jesam duš. Naspavali smo se ti naspavali. Evo i ja sam se naspavao, mi smo u šoku, znači od sinoć ja nisam nikako dobro. Jebote, vi se i dalje
šokira te, ja te, brate, uopšte više ni ne gledam. Nego ovako čekam kad će koji klipić opet provokatorski da mogu opet ja ovako odgovoriti. Znači ti nisi svjesna kako će ti to morat prestati. Ili da morate doći ubiti me, ne znam. Mlada, ne znam šta mi je. Treba. Od tolike pozitive, od svega, od ljudi, Ja jecam, ko jeca? majke mi moje, sve mislim u pozitivnom smislu, Yes. nisam dobro u pozitivnom smislu. Pa jest, brate, frcaš od... Morat ću doktorić, nisam Opet dobro. da nije tlak skočio. Tlak mi je sinoć skočio, od dragosti, od, ne znam, sinoć je gorio. Tebi nije ni približno drago koliko je Marku Polu, na primjer, drago. Jer više ne vozi Pol, ali promijenio čovjek kola, sad fino neka, ima display, fino sve. Life, man. Pa jesam to. Evo Ja sam odlučio da napravim video, da se zahvalimo tim ljudima, sinoć je Ja popratno pravim video, nemoj tako, brate, moje dvorske lude, pa nema sad veze što svi mimo njih to vidimo, nema nikakve veze, nemoj molim te vrijeđati ovoga, brate. Ima li Bojroma, ajde, Slavoj, pa ti, brate moj, ovdje godinu i 9 mjeseci, pišeš u čatu, možda pratiš ti od kako sam ja, ne znam, snimao klipeve prije 2009. Ali, naravno da ima Bojroma uvijek, dobrodošao, brate moj, kako si mi, kako si i mi? 10 ljudi, znači, doniralo 1.500 eura. A šta ti je čovječe, Nije to malo, malo, ljudi. pa gdje će bit Znači, malo? nije malo 1.500 Gdje će bit eura. malo, ja sam znao tako svaku noć sjebavat. Morat će Marko Polo svaku noć po 1.500, pa da i dalje bude isti kurac sve. Sinoć u live da smo zaradili od 10 ljudi. Ja sam Landa malo i promukla. Šta je mlada, šta si? Biću toliko kulturan, da još heftu neću lajvat, nek samo Marko Polko donira. I onda kroz heftu te opet palim i pitam gdje su humanitarne pare što ste od sirotinje krali. Ali brate moj, tačno to. Ti nisi svjestan. Sinoć je ljudi bilo toliko nekako live iz početka, mnogo zabavan, interesantan. Družili smo se, ne nadajući da će biti tolike doista donacije. Lažem, 2 put sam ovdje sjeo, otvorio vam live po 2 sekunde, samo da vidim raspoloženje. To raspoloženje, 1 sekunda slika, govori 3 put više, nego sve što ste vi izgovorili u jednom live. Znači, meni ne treba da sjedim tu 3 sata, da vas posmatram da bi znao bilo šta. Uđem random. Vista, sad će regres, šta se briniš? Ja se ne brinem zaista, Krule Kruško. Mene možeš sada spustiti u Senegalu među one što sjeku ovako ljude satarama. Ja bi doveo do tog da ako sasjeku mene, sasjeće se i oni i onda bi morali spustiti satare pa da idemo jelena ufatiti da ga svi zajedno pojede. Znači ništa, mene gdje god baciš, ja sam tako postavljen. Setup mi taki, veliki pozdrav za tebe i poštovanje. Ajde se, hvala na 5 eura. Hvala zaista gospodine uvaženi poštovani Adis Plavulj, 23 godine imam, pratim te od 7. osnovne, ko može nek računa. E sad gledaj, znači ja tebe ne uništavam sad samo kao jednu ličnost 23 godine, jebote ti ko kujica Adise. De mi reci sad, da li si ti malenu dijete koje ja ovako mogu dodirnut? Bil me ti mogu su ti voloj po Hrvatu, ima, ili si ti mala beškica, malu nemate šta vidjeti čovjek. De mi reci, pošto, eto te tačno, toliko godinica ko, da ne ponavljam. Sinoćnim liveom pokazali smo koliko je biti lijepo čovjek, koliko je biti lijepo insan i Šta ste čekali do sinoć? Kojeg Boga ste čekali? Znate koliko je to lijepo i predivno godinama pokazivati? A ne mora, nije nužda pokazivati, možeš recimo za... Pa ene već smije se, još on mene ismijeva, ja ga pokušam uvrijediti, adi se ti se ko kujica kaka od 23 godine. Ja ga pokušam uvrijediti, djete se smije vam. Smije se, budalo jednaka je budalasta. Ne mora čovjek pokazivati. Eto, nije se lijepo falit, nije lijepo Najjača tvoja izjava koju sam čuo neseser i onda kažeš neseser. Pa mnogo ljudi je reklo da je to najjača izjava. Mnogo ljudi je se složilo oko toga. Gdje skonj? koliko je lijepo pružiti nekom podršku u životu. Jasno. Mi to ovdje godinama radimo. Niti je kad ko kome donacije spominju. Niti se kad ko takmičio u bilo čemu osim u gameovima PUBG-a ili nečega, ne znam, Kantera, Boga.
Ništa od tog se dešavalo nije. Da je degenerika bilo, da je bilo degenerika radi koji se djeca znala ubit, radi koji su ismijavali genocid, pa ih kasnije vehabije naše podržale, bilo je. Ali ovo da je bilo, ovo nije bilo, ovo ti je projekat sad i nema to više, to. Jer neće se on, pa neće valjda i naredni se posle još 4 godine kandidovati, sad kad izgubi. On neće valjda, Kroz ovo sve vrijeme nekako prolazili smo kroz teške dane. Ja to nikad nisam, pazi, Hanuma, ja sam sve petice u školi imao, a nikad za života zapamtio nisam netiću, jer to je nemoguće više usaditi u mene. Da li se kaže sve vrijeme, ili cijelo vrijeme, i komplet vrijeme, i onda ja znam često, recimo da ne bi ispao glup. Umjesto sve i cijelo vrijeme ja znam reći od početka, prebacim, formatiram ga u ex-fat ga formatiram, ono čisto da se dočekam začas, razumiješ? I nikad ja to nisam zapamtio, jer uvijek, koje god odaberem majku jebalo, da li sve vrijeme ili cijelo vrijeme, koje god odaberem uvijek kontam, a jebo mater, a možda je ono drugo tačno, a ovo nije. Ja nikad neću biti ispravan oko toga i onda najbolje nekog drugačije to reći. Nekako se skrivalo to. Aj, svaki, pa ja treniram aj jebuna, svaki aj 100% uvijek zna, jer znam ja često recimo poslati neku rečenicu na ispravljanje gramatike, zato što on 100% zna sve gramatike. A to jest. I nismo se izjašnjavali, ali sinoć svemu se doista proradile. Ali nas sreće. Ja se tako isto nikad za života u policiji nisam izjasnio, na primjer, vjersko opredeljenje. Zato što to moje brate privatna, lična stvar. Nemam ja šta to tebi nametat, nikome ići naturat. Ja to nikad nisam, jer što ću tu? I zato ne mere ni proći priča napad bošnjačkih porodica. Ne mere to. Jer moram bi ja tim porodicama nešto nametat, razumiješ? Jes, hvala Bogu, ali Hamdo, opet bez tih ljudi, već sam bezbroj puta rekla i na svom kanalu, ovo ništa ne bi bilo ljudi da vas nije koji nas pratite, podržajete. Jednostavno pokušavali smo nekako, evo da kažem, 3 godine pokušajemo na razne načine da uspijemo. Mnogo je bilo toga da nas putavaju, hvala da... Malo, malkice, sad samo ovo nije lijepo ovako sad kršit primirje. Jer ja sam prihvatio da se više nećemo ponižavati, omaložavati to. Nećemo se omaložavati, ljudi moji. Ja sam to prihvatio i sad nije lijepo tako lagiti da ostane kod naroda laž. Ne mere, ostade kod naroda kako nije, čovječ, opet. I opet, malo, pomalo, ne valjamo mi opet. Ne mere nikako, ne merem sad s time stalešti jer nije ovdje malo lagi, Nije 3 godine bilo da pokušaju na raznorazne načine uspjeti. To ti je od prije 2 hefte počelo. Zadnje 3 godine je bilo da će nam doći djecu pobit. Da su naše žene krave po putu. Da naša djeca ne postoji, ne vrijede, u staklenoj su kutiji odakle dozivaju ljude, a niko ih ne čuje. I evo, hvala Bogu kako uđo smo u novu godinu. Ima već 11 dana. Pa malo, pomalo, ali Boga mi opet mi ne valjamo kako i nismo valjali. Pa jebem ga, jel smo se pomirili pa da valjamo opet svi, ili smo se pomirili pa da malo pomalo ja opet ne valjam. Bravo Bogu, pobjedila je ljubav, jer je ljubav... Ljubav je pobjedila toliko da ja evo sjedim danima i čekam kad kreće ljubav prema ljudima da poispravljate, jel tako? Nešto najvažnije u životu, kad imaš ljubav i vjeru u sebe, sve se može, ne možete nikakav, dio niti zato vam jesu ovakve face. Čovjek poljuljati, ali sinoć je doista toliko pozitivne energije, Hamdo. A evo prenijela se i na naredni dan ta pozitivna energija. Vidi koliko je pozitivna. Toliko je pozitivna, ja neću da live vam, evo vam kompletni varate šta hoćete. Neću uopšte, odo u kafić sjediti. Neću uopšte, evo još neću heftu. Neću sebi para u džep, evo da vidim, evo izvolite. Brate, ja ću stati sa strane i zapaliti jednu. Pušću i heftu. Znaš kako je dobra, ne gasi se uopšte. Hvala ti, brate moj, ko je ovo bio? Adi se, kujico jedna, poklonio se članstvo, Bosanki. Hvala ti puno, brate moj. Ja ću sad stati sa strane i ispušti jednu heftu. Dok ti vidiš, hoće li to moći tako pročepiti se kroz tu cijev. Doću da vidim jesli pročepio, kad vidim da nisi, ja ću još jednu heftu stati sa strane, brate moj. Zapalim još jednu.
Da ispušim još jednu heftu, još jednu. Već vi šta radite tam Poljana? Izvolite to sprovete kako hoćete, mene nema. Da ima će moći. Pa kad vidite da neće moći, zovite me, ja pokajem kako se to jebogati. Ja sam po firmama radio, čoveče. Toliko ljubavi između ljudi, komunikacija, srcadi, već... Mala grupa ljudi, ali... Kad ima ljubavi, kad poizguruješ regale, pičke materne, ne znam sve. Ne mere ti se poturit, pa da ne znam ti kojeg Boga oca probao se poturit, ne mere ti se sine poturit. Kad ti je puno ljubavi i zadovoljstva. Ne mere ti poturit ni kilu kokaina, ne mere ti guzicu poturit, ne mere ti niko ništa sine poturit, samo more pucat u tebe. Nema napetosti, nema Nema stresa. Nema ništa. Nema guta po licu pa da ih moraš razmakinjat pa ljudima kroz prozor kola vikat. Nema to, brate, nego opušteno ideš među ljude, šta ti je čoveče? Ljutnje, nema ništa. Šta ti misliš da ću ja nekom ići prijavljivat? Pa ono zrečat što ne mogu dokazat jer je bilo eto tako kroz prozor, kroz kola. Već? Doista niko se nije ljutio, bez obzira, evo kažem, dominirali ste svi, znači, ali na kraj, kad smo te htjeli da se ugasimo i da se pozdravimo sa vama, vi dodaste šlag na tortu. Još da niravše. I sad je bio nekako ljudi tu šok, već sam rekla, tad sam počela plakat, emocije su... Tako se navijači isto znaju šokirat kad gledaju utakmicu. Ljudi ne mogu vjerovati da recimo u produžecima je neko dao go. Jebote, tata te jebo, šta si radio 90 minuta, našao si u 92. pit. Jeben, dat go. Proradile. Vidite ljudi, nije to samo, već sam rekla, financijska sredstva, nego onolika komunikacija, evo koliko puta eto upalimo live, čak nas nekad i stida upalimo live, osjećamo se nekako neugodno. Međutim, naši donatori i ti ljudi koji nas... To je sad malo, nije nam to prihvatljivo malo. Ako mogu neki tim stručnjaka, ne znam sad tačno koje oblasti, s čime se to radi, koji ljudi to rade, ali ako mogu tim ljudi koji to rade čisto malo savjetovalište da naprave. Jer ne mere nam broj 1 i ja tjaber ne znat bit da ga bude stid upalit live. Halo bolan live moraš moći upalit, tamam da si sad iz trgovine došao sjevu tek. Probaj stisnuti starti, mora to moći ići. Ne smije ti trebat droge da mogu puno pričati brzo. Nego moraš to razumiješ imat, nemoj mi se šta se, izumivaj se malo čoveče. Sprate i koji uživaju u našoj muzici, našem druženju, kaže upalite se. Nije to vaša muzika, bolan, znaš ko su ljudi uopšte koji su to propjevali, zaštitili, zarađuju na tome. Ti nemaš nikako pravo da zarađuješ na... Pa nije to ko ovdje da ljudi doniraju prvo pa onda muzika se čuje. A more i ne bit, a on sve jedno dao pare. Nije to bona. Nego ti na muziku tuđu, ja da otpjevam pjesmu. I tako ti na moju pjesmu zarađuješ, ti zarađuješ. Dino Merlin, bilo ja mogu uzeti jedno... Ja mogu jedno 7 pjesama dat da ja malo jednu godinu zarađujem na njima, pa opet i sebi uzme. Svaku noć, šta vas briga, šta će ko reći, budite svoji, gote svoj. A ja gdje kažu isto donator. Da te ne promovišem ovako na donacijama, jeboga ti, kad god neko, na primjer, pošalje pare, iskoči, nikad ti nisam rekao ko smo mi. A evo sad je vrijeme došlo za to. Nemoj tako da te samo promovišem, brate, kad ljudi gledaju broj 1 ja tjabera, a ono, koga je on odabrao da mu bude na pjesmi, nakon što dobije pare koje bi svejedno dobio, koga je odabrao Dinu Merlina, normalno pjevača. Isto ako nije broj 1. Almire S, ko si ti? Nego daj mi, brate, ako može malim te čisto onako CMS da prebaci jedno 7 pjesama, da imamo šta jest ovo dok ne mogu lajvat. Jedno 7 pjesama, more ova, nikad ti nisam rekao, i more još jedno 6, eto ti proberi u kesu, navadi me. Da ja malo zarađujem i što ćeš ti dalje zarađivati na svojim pjesmama? Tu će biti moje pjesme, malo... Kao jutro svi, izvinjam što te prekidam, ne kaže da nas iskoro donator, kad nas jutros nazvala, kaže da vi nikog niste ufatili za rukav i rekli dajte mi. To je naša dobra volja da mi pošli. Pa ne mereš ti kroz ekran, sjebao bi monitor, morao bi drugi monitor odmah naručivat sa pika. Ne mereš ti kroz ekran ufat za rukav, da, nego upališ ovako live i onda dajte mi. Ili na primjer staviš mobitel na stu, ovaj mobitel izudijeni treba, dajte mi. Ono još to, kako ćeš, haj probaj kroz monitor, sam nemoj noktima, moraš zakar za ovo. Gdje osjećamo se udobno u live, gdje ja pođem, majmunišem, mislim se... Zato kajem, ja sam 3 put sinoć ušao na po sekundu i vidio koliko je udobno. U pozitivnom smislu, nikog ne vrijeđamo. Eto, testirajte moje iskustvo, ne mora, znači, simulator, vi sta simulator imate, da vidite kako je bilo meni.
Pozdrav, Rođe, kako si? Evo večeras, kad oni sačekaju sve ove naše live-ove, pa onda upale oni svoj da i dalje budu isti, testirajte. Evo, morate, jebi ga, pa live-aju svaku noć, morate jedan preskočiti čisto za testa da provjerite. Večeras probajte ne gledat. I onda, ulazite svakih 15-20 minuta da vidite, na random moment ulazi, kad hoćeš. Čisto da vidite raspoloženje na sekundu i odmah zatvori. Da vidite moje iskustvo, kako sam ja to, da vidite kako je to ugodno i dobro. Gdje ljudi poneki ulaze, vakisi, nakisi, ja vičem, iz Dinamo se ozvuča na komentare gdje tu ide Marko i Damir i svi ovi naši koji nas prate iz Dina, samo klijenta i Snežana, svi, Emina, sada nekog onaj... Pazi koliko metodologija neosvrtanja uopšte ne funkcioniše. Pazi koliko. Kad imaš, recimo, samo odgovore, uopšte nemaš aktivnosti prvi ti da si pokrenuo nešto, nego sam ovako dočekuješ da odgovaraš. Tad metodologija ignorisanja ne funkcioniše uopšte. A kamoli da sad imam ja glavne poteze pa da imaš ti meni na šta odgovoriti. Kamoli tad da ne bi funkcionisalo. Vako ne funkcioniše, a kamoli tad. Pa da zato imamo zatvor. Izostavio, gdje oni konstantno viču, Ando, svi samo svoj pravac, svoj život, jer to mi mnogo mi znači ova podrška ljudi, vjerujte mi. Jer imam dosta planova. Tvoj brat toliko sretan radi podrške, iskučio se, iako more ovako upalit ga, na silu. Ali eto, na nesilu se iskučio. Žao mi vas gledam, da vam vidim, patite se, da ne lajam, odore Kalifa leć jedno heftu, neću uopšte. U životu da djecu, najbitnija su mi djeca, da se djeca iškoluju. Ako ja nisam išao u školu, moj otac. Meni isto recimo bitno je da mi se djeca iškoluju, ali neću moći iškolovati ako im sad, na primjer, neko pobije. To neće biti u stanju, na primjer, recimo. Recimo, na primjer. A ja sam vikao Hanifi, rekao Hanifa, ljudi po 5 djece imaju, samo kažem, ali ona onako gleda seriju, šuti. Školovo nije više bio mogućnost, što kaže, išao u šumu smetar drva, ali opet to je moj otac, kakav je god, on je meni najbolji, moja majka, mi smo i škola, Bože. Mi smo baš eto, prije nešto će ova ljubav novogodišnja nastat, mi smo imali priliku gledat, pa jedno heftu, što u kafani ljubavi sa tim majkama i očevima, što u caranja po policiji pohitnoj, to je takva ljubav bila da ja kontam svog oca isto tako predložit mu. Ne znam samo će li proći kroz ome kad mu tako predloži. Moj tako bilo vrijeme, nije se moglo i ja sam zadovoljan, ali imam život u školu, ne pijem, ne pušim, ne kockam, nisam neki ništa. Al zato, sine, krade ko bakir, bolje da i puši, i pije, i kocka, nek da to radi. Sa svojih 5 djece, prošli smo sva. Ja se borim, eto, sad dvoje, vidit ću, kad budem imao 5, vidit ću da ja postane moja borba relevantna u levelu borbe sa ljudima, za svoju djecu. Vidit ću. Za sad ovo dvoje, to ko 2 na putu. Sve ste vidjeli, kroz pakao, pa smo pomagali, pa ovako, pa nakon. Pa gdje nećeš kroz pakao proći kad sa đavolom imaš post, pa gdje nećeš kroz pakao, jeboje, pa ne mreš kroz pakao sa melekom. I gdje sam ja podijelio što kaže da osjetim tu dobrotu, kako je nekom pomoći, jer sam ispunjen, znači, ne znam, majke moje. Jest to taj shvatio, ono što sam mu rekao da mu neću nikad reći. On ne samo da je shvatio, nego eto i tebe shvatio, jebote. Nakon svega toga gdje sam s ljudima počeli pojedini zbog našeg uspjeha olajavati vaki. Malo ovo lagi, ovdje niko od nas nije lajao. Mislim, ja sam jedno vrijeme muku kad sam bio tele uštal, to jest. Ali nisam sad bio još ker je smile, u mene držim ga u kolibi. Nisam bio ker pa da sam lajao. Znači ja sam govorio, pričao kao i drugi narod, drugi ljudi. I pričali smo samo istine o tome kako nedostaju humanitarne pare u sve jednoj humanitarnoj akciji ikad, počevši od Ibrahima Smajića, 1076 maraka, pa sve do one žene u Australiji gdje fali 13.000 maraka, a to je sad, između to dvoje, ima još 48 akcija u kojim svaki fali pare u humanitarnim akcijama, navodnim. Pa kasnije da će djecu pobit, pa pravio sačekuše starim ratnim vojnim invalidima, penzionerima, sačekuše on, vaki momčina, more deblo ponijet, on penzionere stare dočekuje, umjesto da im pomogne, trebalo pokucat, hljeb donijet, ko je valjođi šta, sad malo njega pripazit.
Od stare dane dok ne može. On našao krhotina dočekivat, sačekuše pravit. I to ni manje ni više nego još 4 u živici čuče. Majku ti jebem hrabru, ti jebem majku. To je bilo, međutim sreća, Djed Mraz odluči spustiti svoje, nije kopite, nego one, kako zovu oni nasankama Karine, što se liguraš na njima. Odluče se na njima niz oblake spustiti. Prvo do Viteza, do Gaćica, pa do Brijesnice. Da 2 brata priljubi i priljubi nas, Boga mi. Toliko nas priljubi da se jedan brat, evo, iskuči jednu heftu, onda još jedno se iskuči. Da brat moj sa ljudima u Bosni i Hercegovini mir postigne, jebote. Nakiste, gdje mi se nećemo osvrćati, gdje sam sada isto ljudima pošao i ja njima. Neće se i dalje osvrćat, mi nastavljamo dane neosvrtanja. Kad je najbolje zarađivao u životu, kad se ništa u životu osvrtao nisam, kad me jebalo ništa nije ovako da me ferma, najviše sam tad kaj. Kapric izazovi, gdje Međutim, sreća uopšte ne postoji, pa se to nije ni desilo. sam se izvinuo ljudima, naravno, ne kajem se i što kaže, izvinuo sam se i to je s tim završeno. Međutim, opet ljudi... Eto, s tim je završeno, međutim sad idemo ovo sa čim nije završeno. Pa joj, znaš ti šta je pred nama posla? 3 su kutije, fascikli. Napadaju donatorke, gdje jutros donatorka viče, draga Izudina Hamdija, kaže, svi za dobla... Bože, sačuvaj, ja 13 godina ovdje. Da je kad koga napadu. To se dešavalo nije, nego u zadnje pol godine. Ja trubim ljudima, a ostavio sad sa strane trubu, uopšte više ne trubim. Nego sve više počinju oni meni trubi da je to tako. Ja viču, ma nije, ljudi moji, šta vam jeste, vi budale tolkački. Nije Boga mi, nije Allaha mi, čitaba mi nije. Pa gdje bi to Bošnjaka ubio i išao ići ubiti? Gdje to imao, hajdi marš u pičku maternu. Nije Boga mi to, nije. Nego u zadnje vrijeme ovo kako hoće izbori. Da ti ne bi jebao ja na tribinama drogiranu Jasminu Bakirovu, moraš ti meni jebat kanal, samo što ga jebat nećeš, što je malo onako formula pozajebana, zanimljiva, tako reći naprosto. A pucat moraš uvijek, to ti je opcija. I sad, kod mene se vrijeđaju i pratioci, i poznavaoci, vrijeđaju se njihove žene, vrijeđaju se njihove porodice, djeca, bez obzira da li neko psovao ili ne. Naprimjer, da sam ti ja to govorio, to bi bila odbrana moja, ma ti se braniš, ne bi ljudi napadali tako kad ne bi niko sovu. I onda brat tvoj mora uzeti heftu da se onako odmori, da Black sam vidi da nema veze sovu, ne sovu, svejedno će mu se vrijeđati žena i djeca i tako to. I to se dešava ovdje. I sad evo ja se odo još heftu iskučit, da još heftu to laprdaš, brate, da oprobaš da vidiš, mora li proći. Pa ako ne mogne, morate me pokupiti, pa me staviti u Sarajevo ispred kakvog suda da očistim snijeg. Da vidimo. Hoće li se poniženje povećati? Hoćete li me poniziti? Hoćete li šta? Novinari mogu slikati, mogu svi portali objaviti. Da vidimo hoćete li me poniziti. Ne treba ti dokaz da bi proširio pritvor. Ja častim 6 mjeseci pritvorom. Dođite po mene bilo kad. 6 mjeseci me zaključaj i daj im samo vodu. Ovdje mi istražuj šta hoćeš. I onda me pusti. Ne treba ti mjesec pritvora, pa neki novi dokaz, pa neka nova sumnja, neka nova pička lijepe materne, da bi nadzor produžio, da me ono natjeraš. Ja se potpisujem na papir da ništa ne mora mi niko dati što ću 6 mjeseci u pritvoru biti. A ti prirovi Allaha kako hoćeš. Jel more to? Ne mere to. Pa znam da ne mere, bit će ti jedina opcija pucat. Bezbroj poruka, gdje ovo, gdje ste vaki, naki, ali mene ne mogu okrenuti, ali vidjela sam koliko ste ljudi pomogli, za ovo što vas potvaraju, to je sve laž. To ništa nije laž, u mene klipovi imaju na kanalu da fale humanitarne pare u humanitarnim akcijama. Počevši od Ibrahima Smajića, 1076 maraka, pa sve do žene iz Australije, 13.000 maraka, a to je samo što se zna. Ništa to nije laž, niko ništa ne potvara, mi sjedimo ovdje 2 godine, svaki dan pričamo o ovim lopovima. Sjećamo još 22. Evo vidite, 2 godine nas potvaraju, mi smo stvarno čisti ko suze, nemamo nijedno. Možda ko suze, ali recimo Opel suza, kad recimo pod punom brzinom ide i sad ima sudar s kamionom koji 70 tona vozi iz suprotnog pravca. Kad bi došlo do direktnog recimo sudara i sad ono kako bi se Opel suza radi udara raznio u prah. E tad kako bi bio čist, tako su oni čist. Hvala dragom, opet kažem Allah, pa sam ja sve Izudini rekao, čuvaj.
Ja kažem, hvala Allahu, a volki kurac Abdullahu. Pa eto sad, nek uzme, obojica nek uzmu. Ovaj hvala, a ovaj kurac. Ti sve dokaze, da, ja znam da će ljudi podbaciti mnoge, bit će im krivo što sam uspije. Evo ja recimo, već sad odmah da bratu svom izađem u susret, niti ću nogu podbacit, niti će mi biti krivo što imaš uspjeh, taj, ne bi ga nikad imao, vjeruj brate, neka ga kod tebe, svaka ti čast na tome. Evo vidi da neću nešto od tog, ja ću i dalje brate, samo po pravilima platforme reakciju snimiti. Naš uspjeh i tako da stvarno smo to odradili sve kako treba. Jeste. Naravno, moram da se zahvalim sinoć, ne znam, malo i ti ljudima reći hvala majke gdje smo suze. Morat ćeš se i večeras zahvaliti, morat ćeš i sutra, morat ćeš i prekosutra. Šteta samo što to ništa ne mijenja, naprimjer, no šta si moglo sve sa tim parama dobra postići. A ovdje ne postići ništa, ali eto da rade što je. Sinoć i meni Zudini krenule, ne znam kako da se tim ljudima zahvalim, jer ti ljudi koji... Jednostavno, hvala vam ljudi. I mislit to i reći iskreno i stvarno mislit. Eto tako, ne traži se tu puno nešto komplikovano. Konstantno ti ljudi dolaze u moj live, pomažu mene i moji 5 djece iz Udinu, ne tražimo ni od kog ništa. Moji, eto, moraš doći kad sjedneš pobit, brat, kapiju da ti otvori, samo reci, nije problem nikakav. Medini vrati 30.000 maraka. A ja čekam, boske, dragi, čekam, eto, kad će brat počet. Brat, stalno osvrće se na ovo što smo se svađali mi, srčano. Što smo govorili da je krao, kad je krao, pa više ne krade. On stalno na to, pa te, brate, ali dobro, ne zamjeri ti, brato, ništa. Pa daj čovječe s drugim ljudima sad. Ali eto, meni je drago kad me neko, jer ljudi, na današnjem vaktu, da ti neko donira 1.500 eura. Šta ti je, čovječe? To je znači za ne povjerovati. Pa jebote, ja ni dan danas ne mogu povjerovati da 150.000 eura ljudi donirali. Znaš ti šta je? Pa ja ne mogu vjerovati da je to neko nekom dao džaba. Za ništa. Ajde, ja sam znao ići onako, odradim nešto čovjeku, pa mi čovjek dadne pare, pa to ima smisla nekog razuma. Ali da ti 300.000 neko dadne, to ja vjerovat ni dan danas ne mogu. Da se desilo uopšte. Jer ja to niđe ne bi zaradio, to sam ne znam ti je radio. Za života čitao ne bi. A kamoli... Ali eto, ja kažem hvala ljude od srca. Jer ja da sam iđe radio, najviše bi za života zaradio 120, 150.000. Ne bi 300. Ja se tim ljudima stvarno moram zahvaliti, koji su sinoć donirali. Ja volim, ja upalim se, evo imam svesku, gdje evo napišem pjesme, pišem, sve te ljude koji mužičku želju i kad dođe live. Ali što će ti to tu, na primjer, jer to vidiš samo ti, tako u mene otac šarao svesku kad je Ašikovu sa materom u mene. Ja to ispoštujem sve kako mislim i pišem i donacije, ja sam i prvi krenuo, mnogi sad kopiraju, pjevaju i oni pišu ovako onako, ali eto ja se nosim, ima svak svoj na faku. Ja sam rekao 100 puta da krene cijeli dunjaluk na nas ako nama Allah dao na faku i dobri. Ne da brat tvoj tebe, dunjaluk kako treba zaustavljat ćemo, bolan, nemoj, samo ćemo im zaprijetiti, jednoć morat će sjest pričat, vjeruj bratu svome. Ne dam te nikom, ti si moje oko. Dođe mi da sebi izbijem oko. Ljude, ne može nam niko ništa. Ne može nam niko ništa, upalit ćemo lajvove. Ako bude, mislim, bilo potrebno da se protokol, jel? I za toga, kad ti Allah dadne na faku, ne mere da krene cijeli dunjaluk. Ne mere, tamam da ti 3 stranke najjače hoće ubice poslat, ne mere kad će se znat, mislim, more, ali ne mere, ali ne mere sad, malo sam sad, sačkaj samo malo, evo popio, pa moramo i posle jacije, ne moramo. Zato kažem, sve čistog obraza i uvijek se ufat za svoj obraz, jer smo čisti. To volim što ćeš sad to krenuti, pa nadalje tako, da to bude, jer ovo je stvarno katastrofa kako si do sad bio prljavog obraza ovo dok ste krali pare, to je stvarno fuj. Ja iz Udina čistog obraza. Dalje, pišem ovdje pjesme, naravno, pišem donacije. Pa trebaš da s onim Bosancem iz Granda, vidi, on isto piše pjesme ljudima, pa vidi, možda ti taj biznis ide, možda tu neš propast. Ljudi, sinoć, 107 donacija. Jebo majku, će biti malo. Zaradi. Večeras će biti 207, zato što moraš više pritisniti, misleći da tako će i biti nešto. 200, pripremi se, Hamdo, večeras grmiš. Brat tvoj se iskučuje skroz. A jesi budala jebot. Svoj novac, što kažem... Bil vi ovako moje igre prihvatali? Olako, bez pogovora. Da mi samo pokažete da ne idu. Bil vi, bi kurac, jel de? Krvavo ga i oni zarade. Ali nije bitno kako zarade, ali zarade ga časno i pošteno. Gdje dođu taj novac isto, dođu u Hamdu, počasti iz Udinu. Ne znam, znači, veliko hvala majke. A može li to, brate, ostati ono da je oni vas počastili, da je to vaše,
oni htjeli vama dat, to postalo vaše, ono, da, ne moraš sad i dalje ići ovako bost ljudima oči sa tim, ono, da se neko iznervira što si ti danas jeo, ono, mora to prestati, i to je isto nekulturno, bez veze. Gdje Nema, brat za brata, čoveče. piše, na primjer, Sabina baca toliko, taj toliko, ja to upišem. Nemoj tako bacila, ne bacao narod pare, pa ne rastu u narodu pare na granama. Nemoj tako bacila. Ima, zove, donirali, poslali, pomogli. U svesku. I naravno, na kraju našeg live-a, gdje ja stvarno malo izvodim, da se nasmijemo, da dijelim pozitivu, to je jedan show. Ja pravim show, ali... Ja ako mogu isto jedan show praviti, brate, piše u pravilima platforme, imam pravo. Ako mogu ja samo ove, pa jebem ga ja, pa jel mogu ja, pa čekaj, pa jebem u mater, moram li kalkulaciju jednu, evo onako, ko u stranci, kad su oni sjedli pa razmakeli, pa šmrkli, pa moraju dvojica ozgor doći. Pa moram li jednu kalkulaciju, jebem ga ja. Pa jel bio sistem u državi, penzija, porez, kurci, palci, da odradiš svojih toliko i toliko godina i onda kad odradiš, fino ljudi te isprate, da malo, brate, primaš mjesečno, a odmaraš se samo. Pa čekaj jebemu, pa moramo li mi na jabu jeboti, kemo kuju u kavezu. Moramo li mi na jabu, brate, napraviti takav dogovor da... Hvala Proli, mislim, on je mogu i bez ovih para da ne pošalje, nije sad bilo neka nužda, ali eto, hvala mu, da Bog da ga, Allah, dragi. Da li ga je Hodža Hafiz preobratio ili je i dalje humanitarni lopov? Pa ja mislim da trebamo sačekati pa da vidimo, jer nepoznanica je još uvijek, razumiješ. Šta sam pričao, jebo majku, zaboravio sam sad, smetnuo sam, to je čudo jedno. Nikog ne traži ništa, to ljudi prepoznaju u nama, vidjeli u nama dobrotu, stvarno smo ljudi. Nema ovdje nikakve... Brat se iskučuje da i dalje budeš ljud pred ljudima. Što se kaže, da glumim nešto, da ljudi su sve... Bože, sačuvaj da čovjek, na primjer, glumi nešto sa glumom uzastopnom, ono, konstantno svake sekunde. Bože, sačuvaj da to glum, pa nije to gluma, to je realnost životno. Pogledali su naše video od početka do kraja, ja. Ali eto, ja napišem sve donacije. A što na papir? To ja ne mogu sva, što će na papiru, jel? Koja je svrha, jel nekad to čitaš? Jel da možeš sabrat za poreza, jel za koju svrhu? Naprimjer, ja sam isto tako pisao transakcije da mogu ovako odnijeti u poreznu. Znaš, otkad ne pišem uopšte ništa. Gdje kaže, sinoć Mina, idemo na 100 donacija. Pa, Vičak, ne mora, gdje ćemo do 100 donacija. Ma kurac, nemoj, gdje ti je Mina duplo večeras pošalj. Zato što i duplo ne mijenja ništa. I Boga mi čero duplo. Stvarno, da sam ostao bez teksta, majke mi moje. Ja nisam, ja uopšte nisam, viš šta je teksta u meni. Da spomenem ovdje da, znači, Marko Polo, brate, evo, ja ću za... Ja mogu mail poslat, još uvijek znam mail adresu, nisam siguran da li će neko odgovoriti, jer ne znam sad da li je mijenjao, nismo se godinama čuli, nije bilo potrebe ni za kakvom operativnom aktivnošću. Ali ja mogu poslat mail jedan, zamolit prvo da se javi agenat, ako je dostupan. Ti se smij, brate, koliko hoćeš do pičke lijepe materije, ovo je tačno ovako, ti to vjerovo ne bi. Ja mogu poslat mail da vidim agenat na planeti G da se aktivira, brate moje. Da, ako će vam biti lakše, opet kupi pola u pičku maternu, ali ne znam da li će htjet, jer čovjek odavno, da li je insigniju neku uzeo, šta je uzeo? Hvala ti od srca u moje ime, moje djece i supruge. Da kažemo da Marko Polo nije bio tu prisutan. Marko Polo je krenuo od skupljanja mog videa za paketiće. Marko Polo je taj dan došao i ostao je uz nas. I moram da mu kažem od srca mu mnogo hvala. I mislim, A znaš da je najgore o tome? Onaj status što sam ja o njemu pisao, kad su ga ovi iz Klokocije vidjeli na kameri. Najgora priča u tome što je svaki detalj toga takva istina. Ali ti kad pričaš to, ta priča zvuči ko da je neko ludilo koje ne postoji, a to je svaki detalj sine istina. To je najveće ludilo koje ja živim da te opisat ne mogu.
je reći hvala ljudi, tu se radi o velikom iznosu novca koji on donira i za paketiće i za nas i u live-u i da podržaje nas kao porodicu Ramu. Vidite, kad nekog stekneš prijatelja, bez obzira finansijski ili ne, nekako ti ljudi bude u duši lakše. Kad svi idu protiv Marko Polo je nevjerovatan prijatelj ljudima. To vjerovat ne možeš. On kad te posjećuje, on te posjeti, a u kafiću dva vojnika bez ikakvih oznaka sjede i piju čašu vode. To je tako jedno ludilo koje ja živim, a ovako kad kome priču, nikom ne vjerovo. Ali Marko Polo kad te posjećuje kući, boga mi, niti ima grb, niti ima kakva oznaka, ko je, ništa. On kad ti dolazi, to je najsigurnije područje, brate, u okolini. Dobro, možda je to samo moja mašta. tebe, a stane par ljudi za tebe i kaže mi smo tu uzad. Znate koliko vam to znači? To se ne može opisati riječima, to možeš samo doživjeti u svojoj duši, da osjetiš Ovo se ne može opisati riječima, zato ja to nikom ne opisujem riječima. Nego eto ovako bubnem na live-u, nek služi makar ko zabava, zato što kad bi ja pričao to riječima, ne bi mi vjerovu od oca pa nadalje. Ma malo reći hvala kako se čovjek osjeća pozitivno, poslije oni toliki, evo, par live-ova nam gasite, da se ugasimo, ali ne možete nam ništa, mi ne... Jes vidjela bukvalno da mogu to što sad rekla, da mogu ugasiti live. Zato što bukvalno se krši autorsko pravo, nije to sad na primjer ko ovdje što je. Ostavljamo te live-ove gdje se pjeva, jer se ruši autorska prava, naravno, gdje se pjeva, tu do duše malo smo 2-3 noći prikardašili, ali ne zlonamjeru. Ne nekog da ometamo, niti bilo šta, tu da se veselimo, djeca su na raspustu, da uživate u ovim odmorima koji su ispred vas, bili su Božići, pa je bila Nova godina, pa rijedi ljudi da se malo odmorimo. Meni je to vala otprilike sve isto, ja se tako odmaram svaki dan, ali to je kad varničići treba. Provarniči sekundeđi ne treba. Jebaćeš sebi mater za života, ne sam da neće varničit više. Neće ti ništa varničiti. Bilo i rođendana tu u našim live-ovima, dočekujemo zajedno Novu godinu, dočekujemo Božić, dočekujemo rođendane i ne treba ti ništa kad smo svi u jednom. Meni zadnji put Hanifa ušla u sobu i rekla mi da mi je danas rođendan. Toliko ja to pratim, nije mi čak ni na Google javilo da mi je. Vidite, u našem live-u sve vjere i sve nacije su dobro došle. Kako nisu? Kod Samira su isto sve vjere i nacije dobro došle, ali ako mogu te vjere biti islamske, po mogućnosti. Kao da me Bog sa tobom kaznio, jedan pogled tvoj, srce mi je razbio. Jes, brate moj! Ne znam zora ni dan, koliko sam samo nesretna. Ramači čarab, 5 eura. Hvala ti, brate moj, pozdrav za našeg brata Hamdagu. Hvala ti puno, moram ovako brzo čitati donacije, ne mogu se logovat na Streamlabs. Zaključan sam ja od svega, a kamali lopove. Nije bitno ime, niti kako se zoveš, ni koliko imaš godina, bitno je da si čovjek, da si insan i u našem live-u si uvijek dobro došao. A mi, na primjer, kad bi tako bili ljudi insani, ko što se forsira da jeste vi, pa mi bi se brže vidjeli na nekoj njivi nas 2000, a rasvijete poga. Ne bi čekali sad to po vas dan. Bez onih psovki i vrijeđanja, što je bilo... Ne bi vjerovao, Rabija, okano moje lijepo, slatko, Rabija bi bila već na pola leta za Kuvajt. Jer eto upravo bježi iz zaraćene zemlje, a gore je upoznala drugaricu iz Engleske, iz Walesa. I, jeca, mali nisu pogodili kalašom teroristi, majku im jebem. Nikada se sigurno ponoviti više neće. Apsolutno sa moje strane. Nikada se to više ponoviti neće. Prije će se ponoviti nešto gore nek to više. Ja sam rekla, ja taj život nisam naučila da nekog Ja sam i prošli put rekao, evo reću i sad, da ja ne znam otkud onda to u vama, ako niste naučili, ne znam otkud to u vama, ja na primjer jesam naučio. Da jebem Smajlu, drogiranu mrtvu sestru i oba nišana, ja sam to naučio. I sad to naučio, sam onako naučio. Ja sam to naučio, brate, kroz glagole mijenjate. Detaljno. Voljati trenutno vrijeme prošlo, past simple continuous, kako hoćeš mogu mu sestru jebat. Nego neću, ja sam oženjen čovjek, zauzet, nema potrebe za tim, brate. Vrijeđam, koga vrijeđa njemu Bog vraća, tu je nekako... Pa ne znam, eto, meni Bog dade šta god sam zamislio, ja ne znam, je li to za uvrede ove ili zašta je.
Moje mišljenje nije Bog, kaže, čorava mačka sve vidi i sve Nije, vraća nije, i kaže nije. Bogu se pomoli. Nije, jer ja, na primjer, sad da budem najiskreniji, da tako ne serem ko vi, da budem najiskreniji. Kako god ti zvučale statuse, gdje ja opisujem, na primjer, ko što Alma opisuje nekadašnja vremena, gdje god ti zvučali statusi kao nešto wow, možda je to bilo preteško ili tako nešto, da ti budem najiskreniji. Uvijek je falila ta neka mrva da bude preteško. Uvijek je bilo na nekoj granici sve. Da je još mrva teže, bilo bi nepodnošljivo. Da ti budem najiskreniji. Iako možda zvuči kao ekstremno nepodnošljivo. Ali da ti budem najiskreniji. Nikad sekunde nije bilo više od onog što ja mogu podnijeti. Baš nikad. Onako kako ti znaš, Bog je jedan i Bog prašta. Ja. To nekako riječi ostaju uz mene, već sam rekla, kroz život od početka mog života, život nas nije mazio. Ja i Andrija smo se uzeli mladi, prošli smo sve loše stvari koje Hvala Nadi koja je poklonila Cooler Masteru članstvo. Thank you very much. su se mogle proći, ali ostali smo zajedno. Sada, I ostali smo ljudi. hvala Bogu smo i uvijek ću biti čovjek. Hvala ti, Marko. Znači, nikada ne može me promijeniti niti ove pare, niti bilo šta. Mi smo uvijek ljudi. S ovim novcem, naravno da pospješujete prvo naš kanal, Yes. drugo pomažete nama i našoj djeci. Ja bi htio tako isto objasniti. Recimo, i sa drugim novcem, drugi gledalci drugih jatjabera. Kad im ovako pošalju, oni isto tim drugim jatjaberima pospješuju njihove živote, njihove kanale, pomažu njihovoj djeci. A ne treba sad, neće tuđu djecu ići pobit, pa da samo tvoja djeca primaju bilo šta na ovom svijetu. To ne treba, nego vidi kolike su nenaseljene njive. Tamam da se svako uzme sad još jebat po jednom, pa još po jedno dijete napraviti i rodit se. Tolike su njive i toliko je materijala, recimo u Sagre ima materijala, more kuću sad rodit ako hoće. Tolike su njive nenaseljene, toliko je materijala za izgradnju, toliko je resursa za proizvodnju hrane, da more se svako sad jebat još po jednom, da se podupla stanovništvo. Niko se ne mora ići ubiti. Majku ti ubilačku jebem drogiranu. Anto Tokić, pozdrav za najpoštenijeg Bošnjaka, a svima LP. Ja isto veliki pozdrav šaljem bratu svom, što je sam do Amerike čulo njegovo poštenje. Da vam kažem koji smo A evo, još malo pa će se i do engleske čuti. prepušteni sami sebi, mi se bonimo za sebe da zaradimo, znači od, što kaže i države, mi stvarno doista nemamo od toga ništa, nas država ne uzdržava. Čovječe Boži, ja sinoć objavio šta sve od države ima, samo zato što đubrad ubilačka nisu na vlasti. Jebote, aj te jebu. Gledaj, već sinoć javio, joj je slijepava zastava, ja ti jaba jebu ti, kemo majku. Slušaj, vidi, ima ovdje, evo, statistika, šta je tačno bolje. I sad recimo, minimalna plata, ja 596 ovo ja u životu dobio nisam, znači nikad. Najveća plata kod robovlasnika koju sam ja dobio bila je 16 maraka manja. Znači 580. Sad je ta plata 1027, narod meni otkad ovako zajaku me, nije to 500, kakvi 500, šuti, biži. I sad imate ovdje dole, da sad ja ovdje ne jedem govna i ne čitam to po vazdan, vidi ovo, sve brate u plusu. Vidi ovo, za porodlje ko se porodi, dobio 0 prije, a sad ima 1000 marona. I nije sad to razlog da se ideš jebat, nego to je samo onako jedna beneficija kada se jebeš da znaš da ćeš imat. Izvinite. Ima još dole benefita koliko ti Allah Bog dragi hoće. Možeš sad zaratiti pucat i ćemo pucat jedni na drugi da se ovo ovdje odbrani. Majku ti u pičku jebe mrtvu. Eto. To kad šedneš ti kreni. A vi sad nastavite. Što se tiče toga da kažem. Maja, borimo se na sve načine da... Posao smo tražili, nije bilo vrata, nije bilo znači, mjesta gdje nismo posao tražili, nismo ga mogli dobiti. Da kažem, molili smo za... Ne znam, Bogam, kako mi je to uspjelo. Ja god sam tražio posao, na pola mjesta ga dobio, ovo drugo pola u tom momentu nije bio, trebao radnik i jebi ga koji će kurac ako ne treba. A vam gdje je trebao, Bogam, ja na svim mjestima dobio, nego to zakurac nije bilo što sam ja dobio, to materi svoje dadnite i to je to, jebi ga.
pomoć. Jeste, to je sve. Sada, hvala Bogu, ne molimo. Sada smo stvorili ti ljude koji nas doniraju počasti i to je nešto veliki uspjeh u životu. Ja. Nekome je to malo smiješno, ali meni je to drago. Drago mi je da sam uspjela za 3 godine postoja na YouTube da stvorim tolike pratioce, gledalce i toliku publiku. Svaka tebi čast, ja za 13 godina ne postigo toliko da tako uspješan budem. A vi koliko duže trudim, čovječe. Koja nas podržaje i u lošim i u dobrim trenucima. Kaže, prepoznaćeš kad je pravi prijatelj u zlu. Doista, evo, Marko je... Tako sam ja prepoznao, čovječe. Čekao do zadnjeg momenta, istar telefon zazvoni. Telefon zazvoni, nisam nikad vidio čovjeka. Čovječe Bože. Kaj neće ti niđe. Se tu našao, moraš da spomeniš koji drugi nisam vidjela. Ja da kajemo Marko, hvala ti brate na ogromnoj podršci, kaže Hamdo iz Udina. Ovo će biti trajno na YouTube. Vi živ... Ovo ćete oborit do sabaha, vjeruj, ovo neće biti trajno, nego ovo, ali eto, ovisno koliko zapnete mudima. Ako baš ono dobro ščipite, do sabaha nema ovog videa. svoj život i hvala... A već oko 9 bogam na klipsu ide. Gdje zamolio ljude, kaj ljudi, hvala vam svima od srca, gdje kaže što podržajte ovu ogromnu porodicu i svaka vam čast, majke moje. Svaka vam čast, hvala Marko još jednom od srca, emocije ponesu čovjeka. Jest. Ja sam inače čovjek osjetljiv. To je kad je čovjek glup, onda ga nose emocije. I onda može i da griješi i svašta nešto. Ima gore od toga, kad ga nosi ponos, kad je egoističan, onda nevredne ljude, misli da su ludi, glupi, vaki, naki, onda krene pokušavati Boga, oca, to je čuda jedna. Šta? Hvala ljudi, hvala ti Marko od srca. Idemo dalje. Još Ja ne znam što se ne uključi neko novi, pa jel to niko nije zainteresovan da mu ženu 6 godina vozaju, kogod je supu u etni kod jede pojeo? Jel to niko nije zainteresovan da se oproba da vidi da to stvarno hoće biti? Pa se moramo pobiti onda. Jebem, pa nemojte zastajat, majka mu stara, pa evo sad gospodin uvaženi poštovani Efendija, Elvedin Pezić, čovječe, kreće biti u reakcijama. Ne znam sad kako će tačno to omogućiti, ali eto, tu smo da vidimo. Pa kreće čovjek, pa moram ga pitati šta, na primjer, on misli o bratu svome koji je htio meni djecu pobiti. Kakav je stav islama kojeg je on dio o tome, da vidimo gdje smo, šta smo, dokle smo. jednom Marko, Mislim, valjda imam pravo na to, ne znam, će biti kakvi strajk. hvala ti do neba, hvala ti na ogromnoj podršci. Mnogo na majke mi znači. I dalje, Damir. Ja. Damir nikako on u kanafu da pošalje, jest neodriječi čovjek. Nešto Amir, da meni Nema priča. verzi, neke živi sta. Tako je. Damire, brate, ja moram da svim čovjeku zahvalim koji čovjek posavjetuje me, nazove me privatno, pa sa njim pričam. Ali pazite, nemojte se organizovati. Nemojte sad, ne daj da te navraća na kako zlo. Ne daj da ti govori protiv tvog brata, de vaku reci, de naku, de ovo uradi, de ono, ne daj to, brate moj, ti si bratina naša, nemoj to, suzeti kadetovi. Da. Što kaže, nazove me Hamdo ovako, Hamdo onako. Šta se Amele smiješ ti, koji klinac stalno, Svaka ti čast, hvala ti na svakom savjetu. Hvala ti brate na donacijama, ne znam kako da se zove, sam okrat. Ne znam kako da se Zamisli šta savjeta čovjek dade ni za šta, čovječe Boži. zahvalimo majke mi. Malo je reći hvala. Hvala da Allah nagradi i tebi i tvoj porod. Allah da isponagrađuje. Jest Allahom, jest Musafan, Boga mi. Znaš ti iz Udina šta... Slušaj, vidi, nemoj paz, čekaj, vidi, slušaj. Tam je također došao u to. Polako, sad ga prikonjive, započene. Čekaj. Nemoj, stan. Uvijek je u donaciji. Zagrl ga, samo, bar ga napad. Nam je kupio dron, poslao ga, došao do nas dron. To je jedan divan insan. Mi smo dronove ciljali, čovječe, jebo majku, mi sjednemo. Čovječe Boži, leti dron. Ma reko zvijezda, ba, kakav dron. Ćaran ukuca. Nema cine na tom mjestu kaj na nebu zvijezde nikakve. Jebo majku, mi zgrabimo pušku, ne mereš ga, ja ga naciljam, čovječ, on se makne. Makne se majku, jebo, ko to? Rekao, hodi vam ja za jarana za Vindjaku, hodi vam. Slušaj, rekao, kad smo dolazili, nada sam ja vam u njivu pišu. Slušaj, nemojte se cikoće tako po čatu. Više na kola, rekao tam.
ujebote ko ovo donira, sad ni ne viđa. Delić, 5 eura, hvala brate moj, da Bog da te Allah, onaj Deliću. Išla nam rekao tam kola što stoješ u čovjeka umeraj, što svjetlo se malo vidi ispred vozačevog mjesta. Ja. Rekao, prije sahat i pol kad smo stigli ovdje, ta kola su isto tako tu stala, znači odatle se kontroliše dron. Sjede ukolo ovdje ku metak. Ali to je kad nisi budala, recimo, dok se ispišaš, moraš analizirati gdje ima koje je sijeno. Da Bog da te Allah dragi podario, znači beričata, član 12, Maida, da Bog da se ti udala lijepo, fino, kulturno. Kojeg smo već upoznali, pričamo sa njim već duže vremena. Jedan čovjek koji je prošao kao i Marko, krenuo od nule, pa čak i Nemate vi pojma šta je Marko prošao. neki njegovi, da kažem, dani momkovanja su slični kao što smo Ažikovanja, kad je znao po 20 km ići curu da poljubi, a ona mu saopšti da je dobila. Evo ti kaj je hudo, bratce kući. ja i Hamdija prolazili. Njegov život je kao i naš jedna, kažem, bura i teška. Šta ti je, on čovjek znao 18 njiva isprikorač da malo dimije zadigne, ali kurko kaj je, brate. Naši u tome divan insan, doista. Nikada ti neće nešto reći što bi nekome prouzrokovalo, nego uvijek kaže Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. Polako, sabor. Ljudi, doće tu sve na sve. Yes. Doista je mi došlo. Oć. Ali sinoć je nekako dominirao i rastužio se i Damir. Nemojte da se rastužuje, nemojte to, ljudi moji. Ima više elemenata zašto ga to ne smije rastuživati. Prvo, zato što će on to moći, ko što su do sad svi mogli. Drugo, zato što to i treba tako, jer to je bošnjačka vrijednost. Znači, nemoj glavu gore, vi ste naša snaga. Vi ćete s nama zagrlice kad nas budu streljali na njevi, čovječe Boži. Jebote, ako neće od zagrljaja da nas utuži, ne moramo ni čekat metak. Jesmo nebeski šetač. To je čovjek nekako emotivan i koji Zna ga ponijet pjesma, bude bijen u kafani ako ono puno popije. i svoju emociju i svoju nekakvu dobrinu prenosi i preko live-a i ovako kada priča sa nama, znači malo je Damre, brate, reći hvala. Malo je. Od kad si sa nama i nisi odustao, iako vas pokušaju puno vas da okrenu protiv nas, čak da pišu. Ja evo, ležim, pokušavam okrenuti Damira protiv vas, on hudnjak liječe na sve strane, nije se kaj je dao. Ja sam kaj i dalje za njih i tu sam kaj. I mailove mi šalju i mnoge priče, evo i jednoj donatorki koja se jutro sjavila također. Ovo su mnogo donatora od nas je odvojili, naš Hando Vaki, Zudina Vaki. Ja recimo nisam, ja sam govorio uporno ljudima da je još 100 eura, da je još 50 eura, da je još 100 maraka, da je još 50 maraka. Ima, brate, live-ovi da se puste, jebote, ja ne znam uopšte kako ćemo ići putem, kojim ćemo, kako ćemo, pa ćemo li moći to u nasilu pročitati, ja stvarno, nije mi jasno. A nije to tako, ljudi, vjerujte. Nije, vjerujte ljudi. Vjerujte, ko ne vjeruje, ujebem ti ispadem cigara. Ko ne vjeruje, more, u mene ima live-ovi, imam ja svoj cloud storage, mogu ti poslati da vidiš, ko ne vjeruje. Ako ima ko da ne vjeruje, a ne moram ti sad ima 9 kompilacija. Koji je poslao, zna da je Zudina i Hando ispoštovali sve do zadnjeg dinara. Jest. E sad recimo, onih 50 akcija humanitarnih što niste, to sad ne znam šta je s otim. No maršala prolajvo, Sejke. Vid Sejke. Ja Sejke ne mogu prolajvat, zato što kad odem na YouTube, ja ovdje kad kliknem, evo već sad prebacit ću se na kanal Vista. I kad kliknem ovdje, pokreni prijenos uživo. Sad ovaj ide, ali ako odem recimo, evo vidi, napusti prijenos, ovaj što ide. Ali recimo, evo sad će se pojaviti, evo za par sekundi pojavljuje se stvar, evo ova stvar. I sad recimo ja da bi uopšte mogu pokrenuti, moram ovdje kliknuti naprijed. Evo Čuko laje, ne znam hoće li kome treba glavu razbiti. Znači ja ovdje moram kliknuti naprijed i moram ovdje unijeti broj telefona da mi dođe kod. Kod ne dolazi. Međutim, ako je stani pani, evo ja ispoštujem kao i uvijek pravila platforme. Ali ako je stani pani, mi ćemo ga, brate, upaliti čisto da saopštimo kako je šta trenutno na terenu. Javite samo čovjeku da se podblokiramo na Twitteru. Jer u Doboju su zapalili zastavu. Ako nas napanu, ja u štab javljam kome jebemo mater. Ne mogu dobiti štaba, nemoj da se ponavlja kolija.
što je prodao Srebrencu, pa da mora i ovom ovde Haki i Čakija presuđivat, jebem ti drogiranu mrtvu mater. Molim te, brate, štab da odblokira ljude sa terena, jer ovi na terenu ginu, ne gine se u kravati. Mater ti jebem. Ono što je bilo namijenjeno za mene, naravno da sam uzela kao i svi ostali. Svi mi volimo da dobijemo ili poklon ili nešto. Ljudima je krivo kad ti neko nešto pošalje, ali opet kažem, ni od kog nisam tražila, svima se zahvaljujem, bez obzira, bez novca. Meni je drago kad ti mene pozdraviš i kad kažeš mi smo vam podrška i ne treba ti ništa, znači više. Damire, od srca ti hvala i tebi i tvojoj porodici, da ti Bog dane sve što poželiš i da ostaneš takav čovjek kakav jesi. Ko je sljedeći? Da, idemo na sljedeću tačku dnevnog reda, molim vas gospodo, da preokrenete stranicu. Emina, dušo. Jel ti ušao? Ja te poznajem malo. Jel ti ušao? Osjetiš li, Emina, dušo, da ti je ušao? Osjetiš li ili su ti se ispucala od ta 3 osjetljiva centa pri ulazu? Osjetiš. Ako ne osjetiš više ništa prilikom prva 3 centa, možemo poslati čovjeka s toljagom da zađe malo više od 3 centa jeblati i mater svoju drogiran. Ali toliko topline, ljubavi, poštovanja si unijela u naš live i od srca se Mi bi se htjeli od kurca zahvaliti pa da malo više od 3 centa uđemo. Ako, naravno, ne osjećate više ništa. zahvaljujem što si jednostavno svratila, što si nas posjetila. Mora isto čovjek tako svrat, posjet, ako treba, ako ne treba, ništa. Tako je Elmi svraćao u Amsterdamu čovječa. Marko Petrović, evo ga četnečina. 6 eura, jesi li ti podobaju zastave palio? A ovdje sad dek donira. Ha? Govori. Pa brate na parama. Što uživaš u našem live i naravno na ogromnim donacijama koja si za 3 live-a poslala i ti, i Sabina, i Admira. Kraljice ste. Kad ćete biti kraljice, ko što je u mene imao 3 kralja, tam samo prvi kralj 20.000 maraka sam poslu. Morate, a sljedeći 40. Života mi mog, znači... Morate malo muda da se potakmičite, pa nije to talašika ovdje. Reći hvala vam što postojite, hvala što ste došli na naš live, hvala što kažete da ćete nam biti i dalje podrška. Sam da ja sira donesem. Možemo da upalimo live i bez donacija, da se družimo. Možemo. Evo ja neću uopšte palit live-a ni brez ni sa heftu još. Izvolite gospodo, proćerajte to sve. Ali vi nekako osjetite da se treba počastiti, kaže niko ne pjeva ni ne sluša Mosku džabe. Od srca vam ljudi hvala, vama trima, pošto znam da ste zajedno, Sabina, da se družite. Admira, Sabina i Emina, od srca vam hvala što ste nam došli i drago nam je što ćete ostati u našem krugu prijateljstva i ljudi koje mi volimo, cijenimo i poštujemo. Tako, to je Emina, Sabina, prijateljica od Emine i majka. Sljedeća tačka dnevnog reda. Hvala ogromne pozdrave, kaže Emina. Emina cura fina, jes bogam zauda je prispila. Razmazat ćem se šminka malo što sam. Dajte, nemojte razmazivati. Ne smijete razmazivati. Kada, recimo, treba varničiti. Nemoj neku šminku koristiti što se razmazuje. Nemoj, brate, uzmi onu fino, da mi budeš, brate, malo razumiješ, jebem mu, sirće mu jebem ko da se na neku svadbu krenula, razumiješ, da ne moram ja to sad sve ići tam vanga, gorga dolga. Budi mi malo, brate, malo sam. Pa da kažem da suze sve govori. Jest. Nije zadrečala, zar! Nije zar! Stavite ti ljudi dolaze. Da kažem neću plakati opet. Nemojte pizdit tako po live. Opet su se krivični. Ajmo dalje. Nemojte tako pizdit, majka mu stara. Hvala Emina, Sabina i Admira od srca majke. Idemo naša Snježa. Snježa je jedna divna žena. Divna ženo, bil nas volila na kako i njivi porukat s kalašem da se ne moramo ići ganjat dvije ko šta, pa bil volila majku li ti jebem drogiranu ubilačku. Majka kraljica, jedna divna prijateljica. A? Jel? Jedna divna osoba. Bil nas volila malo porukat. Nemoj da te, pa nemoj šećer sad, nemoj pritisak da skam, nemoj to uzmi kalaš, jeboga ti. I Snježa je
od prvog dana skoro naše... Pa i ja bi bio, sine, vjesio bi, Nikada nije odustala i vjesio bi, jer sine, samo rat spašava ovo. Ovo samo sranje rat more spas da se fino poruka kako treba, jer to sad ići ganjat po suda, to pa po države najjebe sluti. kaže, sada ću još više. Snježno dušo, hvala ti od srca na predivnim komentarima, na ogromnoj podršci, na ljubavi prema nama, na poštivanju prema nama i naravno Snježno dušo na donacijama. Od mene isto hvala na nepoštivanju ničega moga. Ne darim se, bogam ja uopšte. Da ne znam gdje ste čuli. Pa nemojte, pa mislim ljudi, pa i zatvor je za ljude. Marko Petrović, ja ne mogu napisat na šta sve ne dozvoljava čat te riječi. Hvala na parama, brate. Ima ovdje u mene je svaki budžak okračen kod da su trojica krećali. Ima ovdje sve podešano, šta se more, šta se ne more. Žiti svoju porodicu, svoju djecu, ali opet od svoje djece odvajate i Emina, i Marko, i da... Ne znam sad što odvajaju od tuđe djece, recimo, pa dodaju svojoj, ali to što od svoje odvajaju pa daju dalje, to je cirkulacija zdrava. Ali sad ne znam, malo bi samo trebalo dio ispraviti, ne smije se otuđe, ne dodavati, pa ono da treba budu ponosna dobročinitelji, neki ja s tuđim parama, mislim, ono nema smisla. Amir i Snježa i svi vi koji donirate, svi vi imate svoju djecu, neko čak ima i unuke, ali opet... Neko čak ima i po 2 djece, muško i žensko, nije znao ni isti napraviti. Toliko je nesposoban. Ali, onako ne, treba pobiti. Odvojite veliki dio, kažem, novca za mene, moju porodicu, što nama ljudi mnogo znači, već sam rekla. Taka čast. Jednostavno, kada čovjek ostane sam prepušten sebi, teško se... Nikad nije bio Jaber broj 1 Bosne i Hercegovine, sam prepušten sebi, uvijek imao podršku. Ja vas upoznajem, ja ostavljam iza sebe, ko što je Bakir ostavio Denisu kancelariju iza sebe. Znači, ovdje ti je ovo naliv pero, ovdje ti je punjač za mobitel u zidu, ovdje ti je fascikla, trenutno za kim je potjernica, ovdje ti je otaj klinac. Moraš ostaviti iza sebe radno mjesto. Fino, kulturno, ne mora biti harda hu razbacano po sobe, pička ti materna, nenormalna. I ja to uvodim, brate moj, prelijepi. U radno mjesto. Jer ja sam nekad bio poznat, ja ti jaber jeboti, kema. Sa nekoliko stotina hiljada. I sad prepuštam poziciju predsjednika, ja ti jabar tebi. I uvodim te. I upoznajem te sa situacijom. Da ne mažeš narod u oči, zato što ja ti jaber broj 1 nikad nije bio u krizi. Kogod je ikad bio ja ti jaber broj 1. Publika je bila tu, imao je donacije, imao je podršku, bilo mu je ok. I nemojte se žaliti, jer nema šanse da je kancelarija iza mene tako ostavljena. Ostavljena je ko pišća. Gdje si Grombobran? Izvuči iz nečega da bi krenuo, a hvala dobrim ljudima i hvala vama što postojite. Snježno dušo, veliko srce za tebe, za Eminu, za Damira, za Marka, za... Snježno dušo, veliki kurac za tebe i to poderašen. Znaš kaki je klobuk? Ko gljiva? Sabinu, za Admiricu moju. Ovo će biti jedan video koji će svi pamtiti. Ovo će isto biti jedan live koji ne mora Bog zna niko zapamtiti, zato što ovo je danas, sutra će biti repriza i onda idemo na naredni koji ćeš kurac pamtiti, ostaje, brate, možeš vratiti, vidite, nekako te interesuje. Jedan video koji će ostati trajno na YouTube-u, jedan video koliko malo ljudi čini sreću, ljubav, poštivanje i kako se možemo svima ocijeniti i poštovati. RS naša. Za našu RS je... Za našu Republiku Srpsku, nemoj da mi ko tako skraćuje naziv. Pička vam materna što ne poštujete druge ljude. Nemoj da ovdje jebem tare i kotare. Član 14 mjeseci duve. Gdje ste uvaženi gospodine, gdje nesta? Da li neko koljakom sustigo štalije, ne zna se. Znači, zamolio bih svoje uvažene kujrake. Pička vam materna neotesana. Ako postoji još jedna nacija čitava u državi, kogljiva, ja, znaš kako je fino oblikovano, to su doktori, znači, skalpelom, ko da je crto neko, znaš kaki je fin. Ako ima čitava jedna nacija i vjera, pička ti materna teroristička ima da se poštuje međusobno, nemoj da prut uzimam, nemoj da na
nemoj Tor da instaliram na dark web da ulazim, neće biti dobro ni meni ni tebi. Nemoj! Fino. Na posao. Ako treba posao, nazvaćemo, srećemo. Nemoj. Moram ime mijenjati. Ne moraš, super ti je ime Marko, šta mu fali? Nemoj samo pola uzimat. Hvala Marku na 5 eura. To je jedna divna ženica, što kaže, ja sam u starim godinama, nisi draga, Enes, ti su u najboljim godinama, Yes. 65 godina, 65 godina, to može se naguziti kako hoćeš, jebo, sam pas da te u krstima šta ne ufati. 65 godina sam s tobom, tvoj praznik Draga moja prelijepa Hanifa, koliko ono ima? 34, joj, eto te ko sam uniklica. smo dočekali u live s nama, tako mi je drago, ti si jedna divna žena, ja se sa Enes čujem čak i privatno. Gdje nećeš? Mi smo u komunikaciju, tako malo Ali trebate sebi po VPN instalirati, ima Surfshark ako hoćete, čovječe Boži, znaš kakva ponuda. je riječi hvala što si Nikako da skinu onaj tam logo, vi ste, ja ne znam koji je njima klija, šta mudruju oni sa njim, gdje se sastaju? Jel se u Kostajnici sastaješ ti sa Surfsharkom? Pička ti materna američka. uz nas i hvala što ste sve ove teške dane prebrodili sa nama zajedno i niste nas napustili kada nam je bilo Ja isto se zahvaljujem ovim ljudima u Južnoj Koreji koji su komšije Sjevernoj Koreji što imaju ljudi nuklearno oružje. Šalju skoro mail. Ljudino kad je lajva nema 2 mjeseca šta se dešava. Ja sam ovako roman napisao šta se dešava. Viču ljudi na ovu email adresu tačka kad se pošalje leti avion 100 ljudi iskače lenda na počinki. Nema nikakve oznake ni na čemu. Ne znam se ni avion ko je pravio. Rekao, za sad ne treba. Trebalo bi samo da shvatimo. Da smo svi jedno. Južne Koreje, Seul. Halo. Ja imam veze sa svim gradovima, svim državama, svim religijama. najteže, ostali ste svi uz nas i evo sad kada nam je malo i bolje, opet ste uz nas. Hvala vam ljudi. Imala je Kosta koji čovjek stranac je on. Ja ne znam ko je Kosta, Kosta je bio u svaki live uđe. Nećete ni znat. Zato što je to level koji ne možete znat. Jer vi to kad bi znali, onda bi tražili narednu informaciju. Pa bi tražili narednu. Pa bi tražili narednu. Pa bi krenuli da ugrožavate te informacije. A to je nedopustivo. Zato što ako postoji logor negdje, mora postojati čovjek koji će ući i porukat sve. I onda nije dopustivo da vi takav hamelj, otpad i gamad narušavate sposobnost takvog čovjeka. Pa nije to sposobnost otići na posao. To treba znat, obaviti. Počasti izađe, ali od srca mu, evo Kosta, ako nas razumiješ, hvala ti od srca, divni insan, hvala ti što svratiš kod. Pazi, takve sposobnosti, taj čovjek ne da razumije. Ne da razumije. Taj čovjek razumije 8 glava istovremeno šta kontaju. I prikine im kontanje svima. Mislim, to je malo iznad razumijevanja. Gdje imamo sinoć novi došao Daniel. Daniele, dobro nam došao, nastavi se družiti sa nama. Hvala što ste se sinoć priključili u članstvo, Andi. I to sam zaboravila. Jednostavno sinoć tražili ste, kaže Emina, tražim zvijezdu, draga Emina, dobila si zvijezdu, em si dobila zvijezdu, em si dobila puno prijatelja u našem live-u, em si jednostavno sama od sebe pozitivna komunikacija. Ovo prijatelja što si podobijala, na njih što ćeš moći računati, to srela nisi u životu, vjerujem. I ti i Sabina, vjerovatno ste prošli mnogo toga kao i mi teškog u životu i ne možete to podnijeti, čak si i kroz pjesmu dočarala da imaš mnogo prijatelja kojima... Ja ga jebem, ko je sjedio 5 godina, pio vodu i gledao kako drugi jedu sve drugo. I nikom ništa nije rekao za to. Ja ga jebem.
si pomogla pa ti ne uzvraćaju i onda sam rekla Emina, sve sam ja to prošla, osjetila na svojoj vlastitoj koži i znam šta je kada čovjek pomogne i kada ti neko nije zahvala, to je nešto najgore u životu. To je zaista. A draga Emina, draga Snježo, dragi Dago, Ne treba biti uporan sa zahtijevanjem nečije zahvalnosti. To ne treba biti uporan. Ljudi će biti zahvalni ako to imaju u sebi. Tvoje je da sprovodiš dobro, da nikad ne sprovodiš nikakvo loše. Ako se ko kad zafali, lijepo primi kao gestu, a ne treba sad biti uporan da te neko vazdiže u visine, da se zafaljuje po vazdan. To je gnusno. dragi Marko, Sabina, Admira, ima dragi Bog, sve vidi koliko čovjek valja, tako da Yes. Bog daje, a ljudi ne vjeruju. Tako je. Imamo za Aldinu našu lijepu. Aldina je nedavno došla, ima možda 3 mjeseca. Kroz Aldininu nekako komunikaciju smo shvatili da je jedna divna žena, da kažem udata, koja ima Majka svoju dvoje porodicu, majka 2 djece. Aha, njihove 2 djece postoje. Pa nisam znao, gospođo, da su taki aršini. Boga mi, sam i ja 2 put letio po bolnicama i 2 put se žena porađala. Imamo, boga mi, i mi 2 djeci. Ne znam sad kojim tačno kalkulacijama su vaše 2 djece vrijednije, a moje treba poklat dok si ti u avionu za Kuvajt. Ja ne znam kako tačno tom kalkulacijom, da li je to što si ti toliki kriminalac pa ti nema spasa, ili je kurac neki drugi, možda je nekakva netrpeljivost različitih nacija. A da nije to, jebu majku. Divni insan koja se druži sa nama i od srca Aldina, dušo, hvala ti što si došla i Jebu majku, u mene recimo u životu, pazi koje sranje. Niti ima kakvog kriminala, niti ima kakve mržnje prema drugim nacijama. I baš radi toga, nitko mora zaratet, niti će moram ja kreirati situacije pogodne meni. Ne moram ništa. Paz koliko je lako, ali jebi ga, šta ću ja kad ste vi lopove. hvala što si svaku noć u live sa nama to mnogo znači. To je ti 10 ljudi koji su nam sinoć donirali 1.500 eura. Hvala vam od srca majke. Znači, Moram da se zahvalim. to je sinoćni live. Tako, to je sinoćni live. Moram da se zahvalimo svim drugim ljudima koji ne doniraju, ali su konstantno kod nas. Hvala vam ljudi od srca majke. Ja sam večeras sad odvojio, što kaže Nando, da se zahvalimo da se pamti ovu 107. Pamtit ćemo, eto, ne znam, ja dok odlajvam, Black dok odlajva, već sutra kad poustajemo, možda još na klipsu, da će se eto malo koliko bude 40-50 gledalo, da će se tu još pamti, međutim već i za podne vakat nam je za napad, ne mere se od stare slave živit, halo dragi moji. Donacija i da nismo u životu koliko smo se... Mislim, mora se ono živit, u mene je i sad 2000 eura za ono što sam do sad nasnimao, ja mogu ležat heftu, ali nema tu napretka, nema od ležanja, ležu ti, ono dolazi, ali ne ideš niđe, razumiješ, ležajući. Počet će trudnut kosti. Rekord ljudi, rekord godine, znači u 2026. smo rekord oborili na početku nove godine, da smo jednostavno najjači i da ćemo ako Bog da biti. S time da kažem da ne mogu zaboraviti. I ja se iskučujem evo još heftu, da nastavite biti još heftu najjači, samo Boga mi bi trebalo. Polako, već je, pa jebe u mater, već je 11. A već je evo i 5 sati, treba polako gazit, bratu svom se isto iskučiti, Blacku da, a hoću ja da gledam. Već je 11. čovječe. Pa ja polako penzionišem se, ja sam rekao, ako sam ja odradio 10 godina, zadnje 3 sam u penziji. Pa valjda treba i ja tjaberima, sad da malo vi hodate snimati, ja sam da gledam. Pa ja sam ostario čovjek, bolan, ne mogu ja se i dalje boriti. Aj malo vi omladna hodajte, snimajte klipove. Ja sam svoje na snimu. Ana Karenjina, hvala te na 9 mjeseci, zaista, doista. Zaboraviti ostale ljude koji su prethodnim live-ovima Kako da donirali nije od se netko srca na ljutu, ali neće, njima oni znaju, zahvaljujem. oni Ovo što je bilo u vezi... sinoćnjeg live-a. Da, ali ovo što je bilo u vezi skidanja moderatora, ljudi nemojte nam na čemu zamjeriti. Neki moderator ne mogu... Pa dobro, čestično. Pa hvala Marku Petroviću, iz Boljanića što donira 5 eura. Ne znam sad, znam ja par ljudi iz Boljanića, hej, i to dobri ljudi.
Moramo kad sjest, popit šta, mora i svinja, boga, mora i alkohol, mora i sve. Ja sam isto četnik, polu ustaša. U stvari ja sam tromeđa jedna. U mene je Nana bila udata za ustašu koljača, a Dajđa mi je prišao u četnike. Ja sam za sad musliman bošnjak, međutim pazite se malo. Pa ne morate se sad toliko paziti, pa nije niko u familiji ispunio ovu treću stranu, tako da ja moram i ostati bošnjak. Reći ni ovaj ni onaj, definitivno nismo u toku ko je trenutno taj bio, ali sumnjamo na nekog. Vidi, nema boljeg elementa od mene da vas pomiruje, zato što ja sam nastao od sve troje. Pička li vam materna teroristička? Dok se sumnja ne utvrdi, ništa neću reći. Zbog toga smo pojedine moderatore skinuli. Trojka, tako je! Trojka je, pa ja vičem, evo otkad na trojku. Vi tam nagađate, bolan, ja trojku ovdje pod tabletama. Halo, dragi moj. Ovi pravi ljudi se ne ljute, nekima je krivo, neki su zamjerili. Nekima je Bogan pravo. Bitno je da... To ti najviše zavisi. Ljudi misle treba im Viagra. Ne treba. Kome, koliko pravo, to ti najviše zavisi koliko se gospođa potrudi. Pa ti gledaj, otkle vetro. Se mi družimo. Nemojte, hoću da zamolim ljude, nemojte nasjedat. Ja nikog nisam rekao... Ja ne moram ništa molit ljude, jer svejedno neće nasjedat. Znači, samo ko prati, samo nek sluša i ni na šta nasjest neće. Jednostavno dovoljno je da čuje. Tako ne mora se trut ništa. Ti kod mene ovako, onako, ja znam da imamo mnogo tih dušmana. Nema. Ja znam. Znači, ja nit sam mučen, nit sam kome kad bio dušman za života, od tog česera nema nikako. A! Marko Petrović čisto radi klasifikacije, ja sam ovih 100 što Thompsona sluša. A dolazim od Srebrenika, grada, točnije iz sela gdje je Adoks. Znači nisi ti četničina, nego ustaša, pa ja ne znam imali kako drugo rješenje za nas, nego da se zađemo pobiti. Moramo gol. Moramo gor kod Sokola, ja ću ovdje krenuti odsapne, pa eto, gdje se vidimo, ubit ćemo se tu. Evo vidite, kad neko donira, ljude napadaju na njega, gdje su mnogi ljudi odustali, razumijete me? Tamo pošalje Hamdija ovo, Izudina ovo, ovako, onako, gdje mnogi ljudi nasjednu na tu priču, ali vjeruju da to nije istina. Nije, Pa ja 9 kompilacija laži ispod sastavlju, jer imam osjećaj u životu, ja ako sad nalažem o čovjeku, to niko skontat neće, nego će tako ljudi mene dalje podržati, tako ću ja ići naprijed, čovječe. I evo ide mi to, ide ko halva. Što kaže, napadanja svi protiv nas. Ma ja, će to tako. Vidite da to sve bila laž i garantiram životom, sve što su pričali da je to sve čista laž. Evo ja vam garantujem životom, djecom, dušom, glavom, očima, da laži jedne izgovorio nisam u 9 kompilacija, znači ima 150 sati. Jedna laž ne postoji, to moramo nasudići kad hoćeš, sine. To 2 kutije dokaza ovdje idu, to nema potrebe uopšte. Ne uopšte potrebe stresirati se kad je to tačno tako da u detalj, mislim, što ćeš? Da bi oni nas obrukali, da bi moja djeca, 5 djece, ostali bez skoro ljeba. Ma Bože, sačuvaj, pa moja djeca trebala ostati zbog tebe bez usta, jer ti 2 put rekao da ćeš ih doći pobit. Mislim, za koji kurac da idem kupit hljeb, ako sam ih spustio u mezar, kosti samo kroz par mjeseci sasušla se koža. Koji ću kurac ja, mora meni Hanif biti 1 hljeb, ne mora na primjer 2. Šta ćem to, ti dođeš pobit. E sad, to što ti ne spominješ nikad, pokušavaš pretvoriti da to nije zdeslo, pa možda je to način na koji nas SDA hoće povesti naprijed. Ne znam, do kakvog potoka da se neđe sroljamo. Ali evo, ima Bog. Allah je sve te ljude poslao nama i garantim životom. Yes. Hvala na podršci. Ne znam kako da se zahvali majke moje. Jednostavno, brate, samo kažeš hvala i misliš to iskreno. A mnogi bi pojedini ljudi voli da moja djeca nemaju šta da jedu. Pa nisam ja tebi rekao da će doći pobiti djecu, bolan, ja ti vičem, nemoj krasti humanitarne pare od naroda. Nećete narod zato volit, mrzit ćete, napravit ćeš problema, nemoj to raditi sad čovječe, 2 godine govorim, ti vičeš dođi pobiti djecu. Pa nisam ja to tebi rekao, ti si meni rekao. Gdje ne gledaju, gdje sam ja iz Udina, naravno sa donatorima, mnogim ljudima pomogli i kuće sagradili, svašta nešto. A jebi ga sad jedna kuća što ste
čovjeku uzeli pa kasnije se i s njim posvađali, to se pretvori u kuće. Pojebem, pa niste toliki graditelji bili. Pa nemoj mi sad plural, pa nemoj mi čovječe množine ovdje. Hajde, biži, pa nije niko ovdje došao da ga lažu, čovječe Boži. Sve se to vidi na našim snimcima. Pa evo da Vidi. kažem, Eto, na mojim snimcima sve crno, ne vidi se ništa kako što je bilo. Hvala zaista četnečeni iz Srebrenika što se trebamo poubijati. Ja bi radije da mi gdje šta dobro pojedemo i popijemo, ali pričat ćemo da smo se pobili. Slušaj, ima sad gor kad se krene u Srebrenik, moramo se napo puta naći. Ima na vrhu samom, ovdje ja kad spopnem, ti orta kad spopneš. Ima u šumi jednoj restoran, dobar, ima janjetina, se peče svaki dan, ali ne smije svako tu zaći. Znači, moramo tu sjest, brate moj, neće nas niko dirat, vjeruj bratu svom. Ne radi mi space. da smo za 3 godine na YouTube-u 4 kuće kupljene, kupatila, drva, hrana, odjeća, obuća, lijekovi, sve to sa našim donatorima. Da smo toliko nepošteni, ko što kažu, ne bi bilo ni on. Oni nisu toliko nepošteni. Oni su nepošteni tačno onoliko koliko se vidi u kompilacijama. Što kaže uvažna poštovana gospođa, ne znam sad ime i prezime, tužiteljica iz Tuzle. Ja ništa ljudima neću nadodavat što nisu, niti ću im šta oduzimat što jesu. Znači mora biti u presudama tačno ono što ljudi jesu. Ja zaista to poštujem i slažem se sa tim do milog Boga Allaha. I tačno radi toga. Ovdje ne mere biti da su oni lopovi preko toga što jesu. Nego su oni lopovi tačno onoliko koliko jesu. Pa ti sad snimaj, doniraj, radi, jebi mater, radi, izmišljaj, ne znam. Kaži šta hoćeš. Ovi ljudi koji su 107 donacija poslali, ne bi ljudi bilo niti u live-u, niti bi nas iko podržavao da smo okaljali svoj opis. Evo isto osoba što je donatorka, znači Rutilja koja je donatorka, je kaže Hando, evo dobila sam i to bez grupa. Ali idemo večeras još jače. Ja ne znam kako da se zahvalim. Ne da idete još jače, nego idete duplo više donacija, zato što ja 2 godine trubim to ljudima. Oni počeli meni trubit, brate. Hvala, zaista Marku Petroviću, svašta sabraćemo, odabrano društvo od svakog plemena da se dobro pomiješa. More, brate, more kombinacija koje hoćeš, samo da niko niđe ne puca ništa. Tim ljudima, majke moje. Ja kažem, mene je stid ljudi upala svaku noć, znate, osjećam se neugodno. Ja kažem ko stid me. Mene nije stid nikad bilo doći na poslu, ja sam znao s jaranima ići u golfu 4, plaćat prevoz, ne mora niko tražiti, znači mene ničeg nije stid, mene nije stid u potoku, mene nije stid, znači guzicu lizat. Jednoj osobi. Ničeg me nije, govno bio je pojio. Samo bi bilo stid naroda da kradem od njega pare i da se tako i življavam ko klošarčina kaka. Kaže čega? Nema mi čega, smo tu da se družimo, mi se palimo. vikendovicu. Tako je. Tako mi da ćemo ćemo se paliti. večeras družiti na mom kanalu, uvijek ćemo paliti jednu noć na Hamdinom, kad budemo družili se, s time da nećemo. Ja ću paliti ovako po potrebama sa zaobilaženjem protokola ako treba. A sad obećavam da neću ako nije kakva nužda. Ako nije kakva nužda, ja ću se praviti da ne mogu ni dalje upaliti live-a. Zato što tam piše da ne mogu i trebam i nemoć ako ne mogu. Ali nemoj vas, molim vas, nemojte da se dovodimo u ove situacije da ja moram i ako ne mogu. Nemoj to malo krši, pali alarme, razumiješ? Što sad ovaj čovjek ako mu stoji, što će paliti? Nemojte, molim vas, to da Svaku noć naravno paliti, večeras je vikend, pa možemo. Ja. Večeras se družimo na mom kanalu od koliko sati, Hando? Od 9 sati. Svi ste dobro došli. Tako je. Naravno, pozitiva, smijeh. Hvala, eno vidjeli ste da ne diramo nikog, konstantno prijavljiva. Ja 2 godine ljudima snimao kako nikog ne dirate i kako imate vi konstantno prijavljivanje. Ja čovječe, alarme vas digao kako Samir sjedi i vas lažno prijavljuje. Ugase nam, ali to ne mora ništa ne škodi. Ništa ne škodi. Ništa ne škodi što taj imaš nabrojano, ne znam, 100 live-ova pogašeni radi kršenja autorskih prava. To ništa ne škodi, brate, niko ti ništa ne mere, vjeruj bratu svome. I to,
ne znam, što kaže Hamdo, ne diramo, evo ljudi, manite se nas, puste, imamo 5 djece. Imam ja 2 djece, htio ti pobit, de pusti se brate malo mene, ovu provokaciju, ovo mene ne jebe uopšte, ti nisi svjestan uopšte šta mene jebe, šta ne jebe. Pusti se brate toga, ono okance, ono bukvalno ne mereš mi meda ni kurca, ono, koji će ti kurac to u životu? Jel viš 2 godine da ne mereš, ako ne mereš 2, neš moći još 2. Mislim ono, koji će ti kurac to pusti brate, izrađaš svoje, ne znam. Sklonite se od nas, A ne ja. diramo nikog, Pa izvinio ne- sam se, ja Ma ja se od YouTube homepage-a neću skloniti, možda doći pucat Rafal čitav, ako ti nisu odzeli kalaš sa 82,5 pripadajući metaka, ti možeš brate doći pucat, ja ću se rasutu kako meso, krv će se izlit. Jebim ti mrtvu mater, zato unaprijed onako jedno, ono čisto, pa eto možeš doći pucat. I onda ja više neću gledat. A ovako ja ću gledat, pa makar se ti najizvrati skrenuo, majku ti mrtvu jebem, ja ću gledat YouTube homepage dokle god je po pravilima. Jebem ti šta ti se kad okotilo đe. Zadina idemo sa svojim životom. Ovi dobri ljudi, hvala vam ljudi svima od srca. Što kažem ja, malo reći hvala, ali ne možete ovi ljudi odvratiti, jer ovi Ma ja neću ni odvraćati, ja odo sad opet, brate moj, prvo odgledat Blacka, pa leć gledat seriju, a vi tam jebte sebi mater, jedan priko drugog kako hoćete, meda ne merete, samo ćete pucat moći, majku vam jebem redom. ljudi znaju ko smo mi. Da znaju. Ja vam tvrdim životom Pa ja vam tvrdim životom da će još više znat ko ste, brate moj dobri. da će se svi ljudi koji su sumnjali u nas da će se nama svi vratiti. Eto, budete 100%, brate moj. Ja, evo, već sam siguran u to, brate moj, i čekamo naredni klip. Valjda neće biti naredni klip kako si ti opet bio dobar, oprostio meni što mi ubi 2 djece. Valjda neće opet to pičku maternu jebem u majku, dragu mu jebem. Valjda bude nekad ovo izvinjenje ljudima koji su štetu napravili, ja talalio jebote, ljeb. Ja znam da mnogi ljudi lažu protiv nas. Pa niko živ ne laže protiv vas, ima grupa, čitava organizacija ljudi, čoveče. Po ja ti jabira koji istinu zaredom govori. Ma niko ništa ne laže, sine, zato na sud ne idemo što niko ništa ne laže. I sve su pokušali su da moji 5 djece i ja iz Dina ostanemo bez ičega. Znači, samo ste i pokušao da moji 2 djece pobiješ, da budu mrtvi, da i ne postoji zato što osobe nisu i ne postoje. Majku ti drogiranu kurvu jebem. Sad ovo kad upališ live nek šalju opet ono po 20, po 30, ono, da ne bude ništa drugačije, jebo ga ti. Gdje su čak pokušali, jednom su nam i kanal ugasili. Ma ni jednom vam kanal nisu gasli, vaš kanal 2 godine, ja sjedim ovdje, imam šta gledat čovječe, ni jednom kanal nesto nije. Koji ti je kurac više sa tim lažima, drogirani majmune, ludi, glupi, jesu ti normalan uopšte više, jebote, ljeb dragi. Poslana poklon članstva ukupno 5, hvala ti profe za 5 članstava. Jesi li ti znači drogerčino normalan više? Kanal jedan dan nesto nije, nema osobe da je to vidjela. Jebote nebo drogirano ludo. Dokle ide ludost? Dokle ide ludost paćenika, humanitarni lopova, jebem ti draga nebesa. Hvala zaista profet. Prošle godine. Gdje čovjek se javio da nam je vratio, pravi se putem da se s njim u kontaktu. Sami će Hamdo iz Dina samo naprijed. Samo naprijed, braćo moja, nemojte se osvrćati. I nek ste vi ovako snimili klip da se i dalje ne osvrćete, ja jedva čekam da opet se ne osvrćete u sljedećem. Hvala i donatorima da nas posaviti i kaže Hamdo, ne osvrćete se, idite se. Tako je, naprijed bratika moj! Brati, no! Brat moj, dobri! Zato smo sjeli da sad stvarno napravimo video za sinoćni live, jer nije malo 1.500 eura. Će biti malo, ja to znao. Jebote, ja na nanogici bio svaka noć, sine, 1000 maraka. Izađem ujutru, izroštiljam, malo hodam preko njive. Skontam da ne treba i dalje nikog ići ubit. Odem tam, vratim se van. Upalim live 1000 maraka. Ja što je to bilo predom, hvala vam zaista, da Bog da vam Allah sve to vratio. Mjesec dana čovjek da radi i ne možeš ni zaraditi toliko. Taj novac nema teorije. Šta ti je bolan, ja samo od donacija imao duplo više nek što bi za života iđe zaradio. Samo od donacija! Zato kažem, hvala vam od srca, majke. Hvala vam, od čega hoćete. I nemojte se osvrćati onaj vik onako, Amdija vam kaže, mnogi su pogriješili gdje su, nađe se i ljudi izvinili. A Amir vam kaže da niko pogriješio nije, pa sad vi vrednujte od koga hoćete. Evo ja vam kažem da niko pogriješio nije, niko laž jednu izgovorio nije, najgori lopovi Bosne i Hercegovine ikad što se okotli. Đubra teška. Ja vam kažem to, pa vi čije god hoćete uzmite. Izvinili nama, Hamdo izvini, gdje sam se izvinio pa su ljudi rekli svaka čast Hamdo.
Ja ti isto rekao svaka čast, ne znam šta sam bio drugačiji od tih ljudi. Vratili se na naš kanal i tako da, ne znam, malo je reći hvala majke moje. Malo je. Hvala još jednom Marko Polo, Damir, Emina, Sabina, Ništa, eto. Admira, Snježa. Poslat ću ja čovjeku poruku, valjda neko pročita tam pa preusmjeri na teren, da se traži od čovjeka da kupi polo, pa valjda čovjek ono samo pročita, ne uradi ništa, valjda bude to, mislim, ono, taki je čovjek, šta ja znam. RS, Kosta, Daniel i Aldina, tim ljudima i hvala svim ljudima koji ne doniraju. Nismo svi ljudi mogućnosti. Nismo svi, nismo svi. Ali ja njima pružim toliko pažnje i toliko ljubavi. Pa jest, ono, gledanje u mobitel, sjedenje i puštanje pjesama i razmahivanje rukama, ono, hajmo sad za ovog, hajmo sad za onog. To je toliko pružanje ljubavi i pažnje. Meni, ono, malo previše to ljubavi i pažnje, pa ono, uđem svakih 20 minuta, sam da vam vidim raspoloženje. Ne treba meni toliko ljubavi i pažnje, ja to imam u kući. Jer nije bitno sve u novcu. Ima ljudi koji nemaju novca, ali Nije bitno ništa u novcu, bitna je formula da ti uvijek možeš proizvesti novac, gdje god te bacili, kako god. Tamo da te sad s helikopterom spuste bilo gdje, moraš biti sposoban odmah ustanoviti sve u svojoj okolini i kako bi ti mogao proizvesti novac. To, a jebote ovako novac, ne mereš ti njega dobiti ono, ako smutav. dođem koji nas zavoli, gdje ja mnoge ljude nasmijem po svojom pozitivom, kako da kažem, stvarno je show. Ja, Eto, kogod da uđe, kaže, prvi sam put ovdje, svaka vam čast, ovu ovakvu pozitivu nismo nigdje vidjeli. Izvinite. Zato i kaže što je prvi put tu. Samo dok malo prigleda naše, jebaće se mater što je ikad ušao tu, osim ako ne bude iz SDA, onda neće. Onda će meni jebat mater. Kako smo koga uvrijedimo, kažemo na kraju videa, izvina smo koga uvrijedili. Mene to ne vrijeđa što će meni neko djecu pobiti. Meni to stavlja znak stopa na tvoj i na moj život i moramo se gledati u zatvoru, čitav život preko stola. Pa kad bude volja skoči na mene, jebi ga. Ako ono baš ne mogneš podnijeti, kakav je bio odgovor. Pravimo show, zezamo se. Jel tako Izudina? Tako je. I ne znam, malo je reći hvali. Želim da ovaj video ostane na mlađima svijeta, ostaje moje djeci, da vidim kako smo mi imali. Ostaje, ali ako prežive. Ne mere na mlađima svijet ostati ako i pobijemo. Onda će na starim karinama ohrdanim ostati svijet. A ne znam što bi to bilo. Nego moramo ne pobiti mlade i onda će ostati na njima svijet. Ne moramo ovi pobijati. Podršku. Nećemo živjeti 100 godina. Nećemo sigurno. Život je kratak. Da vam da ću još dan živjeti, neću po vašim pravilima, nego ću po svojim. Znači, moraš odmah sutra doći pucat, a ja sam svaki dan živio tačno kako sam ja htio. I kad me ubiješ, možeš sebi jevat mater isto dalje radi toga. Sata ima, sata nema. Nosimo dobra djela sa sebom. Evo, mene ima i sad, bit će me i dalje, nego jedino ti ako hoćeš da te nema, moramo eto, džigot se naći. Ništa više. Možda smo danas ovdje, a sutra tamo. Ko zna. Ja, možda. Ne mere, kaže, dižem ruke Allahu, Allah me neće. Ne mere, kaj još vam nisi sa ljudima raščistio s kim šta imaš. Ležat ćeš tu, patice, 3 godine, neš moći zraka uzeti. Nisi sa ljudima raščistio, vrati se. Dragi moje, hvala vam na svakom komentaru, lajku, donaciji, na svakoj poruci koju mi pružite i privatno i na live-u. Meni to mnogo znači. Uz vas sam i ostala, već sam rekla jedno sam vrijeme, doista bila odustala od ovoga svega, psihički nisam mogla, ipak je... Kako nisi mogla, vidi, samo malo pogledaj kako se psihički može. Ako treba sa 100 ljudi, da oni ne mogu ništa. Moraš postati jaka, malo se izumivaj u pičku maternu. Vladavala vaša ljubav i podrška tako da sam i ostala i Hamdo naravno njegovo ubjeđivanje. Pa ne, ja sam sve sa Izudinom, već je nju počelo rušiti, znaš kako je, stres je to, lažeš, petljaju. Ne mere biti stres, brate, tamam da 10 ljudi je oko tebe sad koji te hoće izuderat. Nema nikakvog stresa, ti si debla nosio. Znači, rute, to. Malo će ti pokoji zub biti zbijen, ali jedan mora ići s tobom. Nema stres, jebote stres. Protiv Izudini, i ja na kraju kažem, sjedi Izudina ovdje, šta je? Idemo se izviniti. I ja. A onda kako bi, izvini se. Nema izvini! Nema! Žena je skoro malo te ne stres dobila od ovakjevi, ali eto. Ništa, ja ne bi dalje. Nego hvala se. Živ zdrav je bio. Nemojte drečat, jebem mu mater, majčinu mu jebem, vaka sreća i na faka jebem mu nebesa Božija mu jebem sad. Nemojte sada sam ovako ko ja ću ukjebiti.
Nemoj, brate, tako jecat na kraju klipa jebenu mater, skinuo si ja. Znaš ti koji? Ja sam janje okrenuo kad sam skinuo. Ko je bio prošli YouTube? Hanifa? Koga sam ja skinuo? Nisam ja nikog skinuo, osim Hanife, vjerujte. Morate poturat što hoćete. Hvala vam zaista, uvažena cijenjena publiko, na svemu do sada, što ste znali prožiti u momentima kada je to trebalo. I vidimo se u narednim live-ovima, ili kada istekne zabrana, ili kada budemo primorani za obilaziti protokol.